선배 찬호 сайн байцгаана уу? 한 주 동안 잘 지내셨어요? Бүгдээр 7 хоногийн турш сайн сууж ивөө. 여기 앞에 맨 첫 번째 스피커 이렇게 좀 돌려주시면 좋겠네요. Энэ уртлын спикерийг цаашаа эргүүлжүүл зүгээр ээ. 방송실. Техникийн өрөөнөөс. 같이 잠깐 기도드릴게요. За хамтдаа залбирцгаая. 은혜와 사랑이 풍성하신 거룩하신 하나님, Нэгүсэл хайраар бэлхэн дөрөн ариун бурхан минь, 우리를 하나님의 크신 사랑으로 구원해 주신 은혜 감사드립니다. биднийг бурхан та агуу нэгүслээрээ аварч өгсөн талархаж байна. 하나님 모르고 죄 가운데 살다가 영원히 이뤄질 수밖에 없던 우리들을 Бурхан таныг мэдгүй гэм нүгэл дотор амьдарч байгаад мөнхөд сүрэг байсан биднийг 하나님께서 불쌍히 여겨주시고 또 크신 사랑으로 구원해 주신 은혜 감사드립니다. бурхан та өрөвдөн инэрч агуу хайраараа аварч өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 우리에게 영원한 생명과 또 영원한 천국을 약속해 주시고 Бидэнд мөнхийн ам болон мөнхийн дивожин амдал болгон өгч 다시 오실 주님을 소망하며 살게 해주신 은혜 감사드립니다. дахин ирэх эзэн таныг найдан амьдруулж байгаа нэгүсэл талархаж байна. 또한 우리를 교회 안에 심어주시고 주의 말씀과 은혜로 남은 삶을 인도해 주시는 것도 감사드립니다. Мөн биднийг чуулган дотор тайр суулгаад эзний үг болон нэгүслэр үлдсэн амьдралыг мань удирдах байгаа талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 우리 형제자매들 주님 오시는 날까지 한 사람도 믿음에서 떨어지는 사람이 없도록 붙잡아 주시고 Эзний цусаар аврагдсан манай ахын дүүсээс эзэн таныг дахин ирэх өдрийн хүртэл нэг ч хүн итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар зууран бариарай. 또 주의 말씀과 성령의 은혜로 우리를 더욱더 거룩하게 변화시켜 주시고 Мөн эзэн та өөрийн үг болон ариун сүнсний удирдлагаар биднийг улам илүү бат их зууран барьж 우리가 하나님의 사랑을 깨닫기 전에 즐겨왔던 죄악된 습관들을 점점 벗어버리고 бид бурхан таныг мэдхгүй байхад хийж байсан тэрхүү гэм нүглийн зуршлуудаа ч гэсэн баг багаа хайж 하나님의 거룩한 자녀로 더욱더 성장하고 변화될 수 있도록 도와주옵소서. бурхан таны ариун хүүхдийн хувьд улам илүү өсөөд өөрчлөгдөж чадхаар туслаарай. 고난과 시험과 또 병중에 있는 성도들 Зовлон сорилт өвчин дунд байгаа ахын дүүсийг 또 여러 가지 개인적인 어려움 가운데 있는 성도들 주님께서 일일이 그 상황을 살펴주시고 мөн олон төрлийн бэрхшээл дунд байгаа ахын дүүсийг эзэн та нэг бүрчлэн ажиглан харж 늘 믿음 안에 살아갈 수 있도록 영육 간에 은혜 베풀어 주시기를 기도드립니다. үргэлж итгэл дотор амьдарч чадхаар сүнс болон махбод нь нэгүслээ нэмж өгөөсэй хэмээн залбирч байна. 구원받은 성도들 늘 하나님의 말씀의 빛 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주셔서 Аврагсан ахын дүүс үргэлж бурхан таны үгийн гэрэл дотор амьдарч чадхаар удирдах. 하나님의 선하신 뜻을 분별하고 бурхан таны сайн хүслийг ялгаж салган 더욱더 주님 다시 오시는 주님 앞에 온전한 모습으로 설 수 있도록 항상 인도해 주옵소서. улам илүү дахин ирэх эзэн таны өмнө бүрэн дүүрэн дүр төрхөөр зогсож чадхаар удирдаарай. 오늘 또 주의 말씀을 통해 우리를 교훈해 주시기를 기도드립니다. Мөн өнөөдөр эзэн та өөрийн үгээрээ биднийг сургамжилж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 에зэн 예수스의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 갈라디아서 5장을 같이 볼게요. За Галаат 5 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. 1319 дугаар удас. 갈라디아서 5장 16절부터 23절입니다. Галаат 5-ын 16-аас 23. 1319 дугаар удас. 신약 성경 갈라디아서 5장 16절부터 23절. Шинэ гэрээний Галаат 5-ын 16-аас 23 байна. 같이 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншийе. Харин би та нарт хэлье. Сүнсээр яв. Тэгвэл та нар махбодын хүслээ гүйцэтгэх гэхгүй. Яагаад гэвэл махбод сүнсний эсрэг хүсдэг. Сүнс махбодын эсрэг хүсдэг юм. Хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тулд махбод сүнс нэг нэгнээ эсэргүүцдэг ажээ. Хэрв та нар сүнсээр удирдуулдаг бол хуулийн дор эс байна. Харин махбодын үйлс нь илэрхий юм. Эдгээр нь завхаарл, бузар тачаал, садарлал, шүтэн шүтлэг, ид шид, дайсагнал, хэрүүл маргаан, хардалт, уур хилэн, хувай хичээсэн зан, хагарал, тэрс үзэл, атаархал, архиталт, утга учиргүй наргид цэнгэх зэрэг нь юм.
Би урд нь та нарт сануулж байсанчлан сануулъя. Ийм зүйлсийг үйлдэхсэд Бурхны хаанчлыг өвлөхгүй. Харин сүнсний үр жимс бол хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, энэрл, сайхан сэтгэл, итгэмжит чанар, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах зэрэг юм. Эдгээрийн эсрэг хууль гэж байдаггүй. 오늘도 지난 시간에 이어서 өнөөдөр ч гэсэн өнгөрсөн цагийг үргэлжлүүлэн 너희 속에 그리스도의 형상을 이루라는 제목으로 두 번째 말씀을 드리겠습니다. та нар Христийн зан чанарыг та нарын дотор Христ дүрээ олтол гэсэн сэдвээр үгээсэлье. 너희 속에 그리스도의 형상을 이루라. 새로운 내용 공부하기 전에 지난 시간에 배운 내용을 간단하게 좀 복습해 보겠습니다. 신의 агуулгыг сурахаас өмнө өнгөрсөн цаг сурсан агуулга товчхон нэг давтаж харъя. 첫 번째, эхнийх нь 성경은 성도의 신분과 상태를 구분해서 말씀하고 있어요. Библи итгэгчийн харьяалал болон байр байдлыг ялгаж салган хэлж байгаа. 성도가 자신의 신분과 상태를 올바르게 구분하지 못하면 구원의 확신을 갖지 못할 수 있어요. 이тгэгч өөрийн байр байдал харьяаллаа ялгаж салгаж чадахгүй бол авралын баталгааг олж авч чадахгүй. 하나님은 우리의 상태를 보고 우리를 구원해 주신 것이 아니고 Бурхан бидний байр байдлыг хараад аварч өгсөн юм биш ээ. 믿음을 보고 구원해 주신 거잖아요. харин итгэлийг маань хараад аварч өгсөн. 그죠? Тийм биз? 성경은 사람이 죄 사함 받기 위해서 사람 편에서 할 수 있는 일이 없다라고 분명히 말씀했어요. Библи хүн гэмээ уушлуулахын тулд хүний зүгээс хийж чадах зүйл байхгүй гэж тодорхой хэлсэн. 사람 편에서 구원받기 위해서 사람 편에서 할 수 있는 일이 없기 때문에 аврагдахын тулд хүний зүгээс хийж чадах зүйл байхгүй учраас 하나님은 예수님 피 흘려 우리 죄를 대속해 주셨고 Бурхан Есүсийн цусыг урсган бидний гэм нүглийг уучлсан. 믿는 자를 구원 의롭다 해주시고 구원해 주시는 거예요. 이тгэж байгаа хүнийг зөв тооцоод аварч өгч байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 우리 여기 잠깐 잡아두시고요. За үүнийг хавчуулаад 로마서 4장을 잠깐 볼게요. Ром 4-өөс харъя. 로마서 4장 Ром 4 3절부터 3-аас 8절까지 8 дугаар ишлэл 1274 дугаар хуудас 로마서 4장 Ром 4-ийн 3절부터 8절까지 3-аас 8 дугаар ишлэл 1274 천천히 한번 дугаар. 같이 읽어볼게요. За удаанаар хамт уншия. Бичвэр юу гэдэг вэ? Авраам бурханд итгэсэн, үүгээр нь түүнийг зөв тооцсон гэдэг. Ажилтдаг хүний хувьд цалин нь өглөг бус, харин төлбөр гэж тооцогдоно. Харин үүсгүй хүний хувьд итгэл сүсэггүй хүнийг зөвдөгдөг, түүнд итгэвэл түүний итгэл нь зөв тооцогддог. Түүнчлэн бас үүсгүйгээр бурханд зөв гэж тооцогдсон хүний ивэгцнийг Давид ёс бус явдал нь уучлагдаж, нүглүүд нь даллагдсан нэгэн ёроолтэйе. нүглийг нь эзэн үл тооцох тэр хүн ёроолтэй гэжээ. 로마서를 우리 식구들 읽어보셨을 거라 생각합니다. Наахан дүүс гэсэн Ром номыг уншиж үзсэн бахаа гэж бодож 로마서 байна. 1장 로마서의 내용은 뭐냐면은 이제 우리가 기독교에서 말씀하고 있는 성경에서 말씀하고 있는 가장 중요한 교리가 내용이 무엇인지를 잘 정리해주고 있는 말씀이에요. Ром номын агуулга юу гэхээр Христэд итгэж Библиэлд ярьж байгаа тэр заав сургаал нь юу вэ гэдгийг сайн зэгцэлж хэлсэн үг. 로마서 1장은 이방인들의 죄를 지적하고 있어요. Ром 1-р бүлэг дээр хайр үндэсний гэм нүглийг хэлж байгаа. 이방인들이 하나님의 심판을 받을 수밖에 없는 대표적인 죄가 무엇이냐? хайр үндэснүүдийн бурхны шүүлтийг авахаас өөр аргагүй байсан төлөөлөл болсон гэм нь юу вэ? 하나님을 알지 못하는 것이다 라고 말씀해주고 있어요. Бурхныг мэдэхгүй байгаана гэж хэлсэн. 사람의 모든 죄는 하나님을 알지 못하는 것에서 시작이 돼요. Хүний бүхий л гэм нүгэл бурхныг мэдэхгүй байхаас эхэлдэг. 이방인들은 창조주 하나님을 자신을 지으신 하나님을 알지 못하기 때문에 Харийнхан бүтээгч бурхан өөрийг нь бүтээсэн бурхныг мэдэхгүй байгаа учраас 많은 이제 우상을 만들어 섬기고 있잖아요. маш олон шүтэн хийгээд үйлчилж байгаа. 그게 심판받을 죄가 된다라고 말씀해주고 있고 Энэ нь шүүгдэх гэм болж байна гэж хэлж байна. 로마서 2장은 유대인들의 죄를 지적하고 있어요. Ром 2-р бүлэг дээр юдэчүүдийн гэм нүглийг хэлж байгаа. 유대인들은 하나님의 선택받은 백성이면서도
유대인들도 유대чүүд бурхнаар сонгогдсон ард түмэн хэдий ч 하나님 앞에 이제 죄를 짓고 있었다. бурхны өмнө гим нүгэл үлдэж байсан. 대표적인 죄가 뭐다? Төлөөлөл болсон гим нь юу вэ? 외식이라는 거, 외식. Хоёр нүур байна. 유대인들은 자신들이 하나님의 선택받은 백성이기 때문에 유대чүүд өөрсдөө бурхнаар сонгогдсон ард түмэн учраас 자신들이 이제 특별하다고 생각을 했어요. өөрсдийгөө их онцгой гэж боддог байсан. 이방인들보다 훨씬 더 낫고 거룩하고 뭐 특별하다고 생각한 거예요. Харийнхнаас хамаагүй өндөрт ариуна онцгой гэж боддог байсан. 하나님께서 율법을 주셨는데 사실 지키지도 못하면서 지킨다고 스스로 생각을 한 거예요. Бурхан хуулийг өгсөн атал сахиж чадахгүй хэрнээ сахина гэж эндүрдэг байсан. 지키지도 못하는데 지킨다고 생각하니까 어떻게 되겠어요? Сахиж чадахгүй хэрнээ сахина гэж бодохоор яах вэ? 외식에 빠지게 되는 거죠. Хоёр нүрт байдалд автана. 그죠? Тийм биз дээ. 유대인들이 심판받을 수밖에 없는 대표적인 죄가 외식이라는 걸 지적을 하는 거예요. 유대чүүдийн шүүгтгээс өөр аргагүй байсан гим нүгэл нь хоёр нүр байдлаа гэж хэлж байна. 로마서 3장은 Ром 3 дугаар бүлэгдээ 유대인이나 이방인이나 다 하나님 앞에 심판 아래 있다라고 말씀해주고 있어요. 유대чүүд ч харийнхан ч бүгдээрээ бурхны шүүлтийн дор байна гэдэг талаар 다시 хэлж байна. 말하면 이방인이나 유대인이나 행위로는 하나님 앞에 의로움 받을 수 없다라는 것을 말해주고 있는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол 유대чүүд ч харийнхан ч үүсээрээ бурхны өмнө зөвтгөгдөх боломжгүй гэдгийг хэлж 그럼 байна. 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл яах ёстой вэ? 우리가 행위로 의롭다함 받을 수 없다면 어떻게 해야 된다는 거죠? Бид үүсээрээ зөвтгөгдөж чадахгүй бол яах ёстой вэ? 그래서 하나님은 오직 예수 그리스도를 믿음으로써 의롭다함 받게 하셨다는 것이 로마서 3장의 내용이에요. Тиймээс бурхан зөвхөн Есүст итгэснээрээ зөвтгөгднө гэдэг агуулга нь Ром 3 дугаар бүлэг. 그리고 Тэгээд 로마서 4장은 Ром 4 дугаар бүлэг нь 구약의 유명한 두 사람을 통해서 хуучин гэрээн дээр гарч байгаа хоёр алдартай хүнээр дамжуулан 사람이 오직 믿음으로만 의롭다함 받는다는 것을 이제 증거해주고 있는 거예요. хүн зөвхөн итгэлээрээ зөвтгөгдөг юмаа гэдгийг гэрчилж 그 харуулж 두 байна. 사람이 누구냐? Тэгвэл энэ хоёр хүн юм бэ? 아브라함과 Авраам, 다윗. Давид. 우리가 지금 읽었던 말씀이죠. Сая бидний уншсан үг байна. 3절에 보면 3-аас 이렇게 10 말해주고 있죠. ингэж хэлж байна. 자, 성경이 무엇을 말하느냐? 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었다. Бичвэр буюу Библи юу гэдэг вэ? Авраам бурханд итгэсэн үүгээр нь түүнийг зөв тооцсон. 아브라함이 어떻게 의롭다함 받았다? Авраам яаж зөвтгөгдсөн гэнэ? 믿음으로 의롭다함 받았다. итгэлээрээ зөвтгөгдсөн гэж. 그죠? 행위로 의롭다함 받은 것이 아니고 믿음으로 의롭다함 받았다 말씀하고 있고요. Үйлсээрээ биш итгэлээрээ зөвтгөгдсөн гэдгийг хэлж байна. 6절에도 보면 6-аас 10 다윗이 나오죠. Давид гарч байгаа. 다윗이 지금 무엇을 말해주고 있다? Одоо Давид юу гэж хэлж байна вэ? 죄 사함 받는 사람은 복이 있다. Гимнүглээ уушлуулсан хүн 그런데 ерөөлтэй. 사람이 어떻게 죄를 사함 받느냐? Гэтэ хүн яаж гимээ 일하는 уушлуулдаг вэ? 것이 없이 Ажил үүсгүйгээр 행위로 말미암지 않고 үүсгүйгээр 오직 믿음으로 의롭다함을 얻는다라고 말해주고 있어요. хүн итгэлээрээ зөвтгөгдгөө гэдгийг хэлж байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 여기서 Энд 의롭다함을 받았다는 것이 행위로 말미암지 않았다는 것을 주목해야 돼요. за зөвтгөгдсөн гэдэг нь үүсээр бишээ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 어째서 하나님은 사람을 의롭다 하실 때에 사람의 행위가 아니고 믿음으로 의롭다함 받게 하셨을까요? Яаж бурхан хүнийг зөвтгөхдөө үүсээр нь биш итгэлээр нь зөвтгөж байна вэ? 자, 우리 욥기 Йов 14장을 보겠습니다. 14-өөс харъя. 욥기 14장 Йов 14 4절 4-р ишлэл байна. 579-р хуудас 욥기 14장 4절 Йов 14-ийн 4 байна. 페이지에서 다시 한번 579-р хуудас. 안 들려? 안 들리는데 크게 얘기해. Сонсогдохгүй байна уу? За 크게 579-р хуудас. 욥기 14장 4절 읽어봅시다. За Йов 14-ийн 4-ыг уншийе. Хэн бузраас цэврийг бий болгож чадах вэ? Хэн ч үгүй. 깨끗한 것이 이란 뭘 말할까요? За энэ цэвэр гэж байгаа нь юу хэлж байгаа вэ? 하나님이 받으실 만한 의롭고 거룩한 행실을 말하는 거예요. Бурхны ахуйц зөв ариун үйлсийг хэлж байна. 그런데 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어나잖아요. Гэхдээ хүн төрөлхийн гим нүгэлнээр төрдөг штэ. 그죠? Тийм биз? 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어나서 하나님 보시기에 더럽고 악한 거거든요. Хүн төрөлхийн гим нүгэлнээр төрдөг учраас бурхан минь хэлгээд хорон муу байна. 더럽고 악하다고. Бузар хорон муу байна. 잘 들어. 더럽고 악하다고. 자, 그런데 4절에 Гэтэ дөрвөөс
누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼 수 있으리까 하나도 없나이다. Хэн булзраас тэрвийг бий болгож чадах вэ? Хэн ч үгүй. 무슨 말일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 죄 가운데 태어나 죄 가운데 살고 있는 사람이 Гэмнүгэл дотор төрөөд гэмнүгэл дотор амьдарч байгаа хүн 하나님 보시기에 의롭고 선한 행동을 해서 의롭다함 받을 수가 없다 그런 뜻이죠. Бурхны өмнө зөв ариун үйлсийг үлдээд зөвтгөгдөх боломжгүй гэдгийг хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 이해되셔요? ойлгож байна уу? 전달이 잘 되고 있겠지. 자, 만약에 Хэрвээ 하나님께서 사람에게 사람의 행위로 의롭다함 받고 천국에 올 수 있게 하셨다면 Бурхан хүнд хүний зөв зүйлсээр деважн руу ирж боддог байсан бол 천국 갈 수 있는 사람이 있겠어요, 없겠어요? деважн руу ирж чадах хүн байгаа юу байхгүй юу? 있어요, 없어요? Байна уу байхгүй юу? 이 사람 이게 이해가 안 된대. 만약에 하나님께서 사람의 행위로 천국 올 수 있게 했다면 Хэрвээ Бурхан хүний үйлсээр деважн руу ирж болдог болгосон бол 천국 갈 수 있는 사람이 한 사람도 없죠. деважн руу орох хэн ч 사람은 다 байхгүй. 심판받고 지옥 갈 수밖에 없잖아요. Хүн шүүгдээ там руу явахаас өөр аргагүй. 그죠? Тийм биз дээ? 하나님께서 사람에게 율법을 주신 이유는 Бурхан хүнд хуулийг өгсөн шалтгаан нь 지키라고 주신 것이 아니잖아요. сахих гэж өгөөгүй. 거룩하신 하나님 앞에서 자신의 죄인됨을 깨닫게 하기 위해서. Ариун Бурханы өмнө өөрийгөө нүгэлтэн гэдгийг ухааруулахын тулд 하나님 앞에 우리가 얼마나 더럽고 악하고 부패되어 있는가를 깨닫게 하기 위해서 주신 거죠. Бурханы өмнө бид хүн хичнээн бузар, хоромоо ялцарсан бэ гэдгийг ухааруулахын тулд өгсөн. 그래서 Тиймээс 구원을 얻는데 내가 무엇인가를 해야 된다라고 생각하고 있다면 авралыг авахдаа би ямар нэгэн зүйл хийнэ гэж бодож 그 ивэл 사람은 아직도 자신의 죄인됨을 올바르게 깨닫고 있지 못한 사람이다. тэр хүн хараахан өөрийгөө нүгэлтэн гэдгийг зөвөр ухаарч чадаагүй байна. 그 사람은 먼저 하나님 주신 율법이란 거울 앞에서 자신의 악함과 더러움을 깨달아야 된다는 거예요. Тэр хүн эхлээд Бурханы өгсөн хууль гэх толинд өөрийн бузар, хоромоо байдлаа харах хэрэгтэй. 자, 앞에서 Дөрөв 성경은 성도의 신분과 상태를 구분해서 말씀해주고 있다 그랬죠. Библи итгэгчийн харьяалал байр байдлыг ялгаж салгаж хэлж байгаа гэж хэлсэн. 성도의 신분이란 이тгэгчийн харьяалал 우리가 гэдэг нь 믿음으로 단번에 얻게 된 영적인 위치를 말하는 거예요. бид итгэлээрээ нэг дор олж авах сүнслэг байр суурийг хэлж байна. 다시 말씀드릴게요. За дахиад хэлье. 성도의 신분이란 이тгэгчийн харьяалал 우리가 гэдэг нь 믿음으로 단번에 얻게 된 영적인 신분을 말한다. бид итгэлээрээ нэг мөсөн олж авч байгаа сүнслэг байр суурийг хэлж байна. 예수님께서 십자가에서 단번에 영원한 속죄를 이루어 주셨기 때문에 Есүс загалмай дээр нэг мөсөн мөнхийн золилтыг гүйцэлсэн учраас 성도는 회개와 믿음으로 단번에 구원을 얻게 되죠. хүн гэмшил итгэлээр дамжуулан нэг мөсөн уучлалыг олж авдаг. 하나님의 자녀라는 신분을 얻게 되는 거예요. Бурхны хүүхэд гэсэн харьяаллыг олж авдаг. 그리고 이런 신분은 변해야 안 변해요? Тэгээд энэ харьяал нь өөрчлөгдөхгүй юу? 변하지 않아요. 영원한 거예요. өөрчлөгдөхгүй. Мөнхийн зүйл. 맞죠? Тийм биз дээ? 성도가 믿음으로 얻은 이 신분은 영원히 변하지 않는 거예요. Итгэгч итгэлээрээ олж авсан энэ харьяал нь мөнхөд өөрчлөгдөхгүй. 그런데 성도의 상태는 다르죠. Харин итгэгчийн байр байдал нь өөр байгаа. 모든 구원받은 성도가 동일하게 하나님의 은혜로 구원을 얻지만 Бүхий л итгэгч нар адилхан Бурхны нэгүслэр авралыг авдаг ч гэсэн 구원받은 이후에 신앙이 성장하는 것은 각 성도마다 다르다. аврагсны дараа итгэлээр өсөх нь итгэгч хүн тус бүр өөр байна. 얼마나 주님을 알아가고 닮아가기를 노력하느냐에 따라서 Хэр их эзнийг таньж мэдээ дуурайж ийнэ гэдгээс хамааран 성도의 신앙의 상태는 각기 다르다는 거예요. итгэгч хүн тус бүрийн байр байдал нь өөр байгаа. 구원 먼저 구원받았다고 신앙이 성장하는 것도 아니고 그죠? Төрүүлж аврагдлаа гэд итгэл нь тэр дороо өсчдөг юм биш. 나중에 구원받았다고 해서 신앙이 어린 것도 아니다. Дараа нь аврагдлаа гэд итгэл нь бас балчир байгаа юм биш. 자, 그런데 Тэгдэ 성도의 신앙생활은 итгэгчийн итгэлийн амьдрал нь 성도의 상태의 표현이다. 이тгэгчийн байр байдлын илэрхийлэл. 어떻게 신앙생활 하느냐 하는 것은 그 성도의 신앙의 상태가 어떻다는 것을 알려준다 그런 뜻이에요. хэрхэн итгэлээр амьдарч байна гэдэг чинь тухайн итгэгчийн байр байдал нь ямар байна гэдгийг мэдүүлж өгч. 예수님이 온전하게 된 사람에게서 온전한 행실이 나온다라고 말씀했잖아요. Есүс бүрэн дүүрэн хүнээс бүрэн үйлдэл гарна гэж 그래서 хэлсэн. 우리가 Тиймээс бид 이제 그 사람이 이제 믿는 건 안 보이죠. 믿음이라는 거 눈에 안 보이잖아요. за тэр хүний итгэж байгаа итгэл нь нүдэнд харагдахгүй шүү дээ. 성도의 상태가 어떻다는 건 눈에 안 보이지만 이тгэгчийн байр байдал нь ямар байна гэдгийг нүдэнд 그 харагдахгүй. 성도가 이제 말하고 행동하는 것을 보면 아, 저 사람이 구원을 받았겠구나
혹은 못 받았겠구나 알 수 있고 Гэтэ тэр хүний ярьж байгаа үйлж байгааг харах юм бол энэ хүн аврагдсан юм байна. Аврагдаагүй юм байж тээ гэдгийг мэдэж 또 болно. 말하고 행동하는 거 보면 저 성도가 신앙이 성장했구나 아직 신앙이 어리구나 알 수가 있잖아요. Бас 그죠? ярьж үйлж байгааг нь харах юм бол энэ итгэгч итгэлээр өссөн юм байна. Итгэл нь балчир байгаа юм байна гэдгийг мэдэж болно. 두 번째, Хоёрт нь 예수님은 모든 사람을 두 가지 그룹으로 부르셨다고 말씀드렸어요. Есүс бүхий л хүмүүсийг хоёр дуудлагаар дуудаж байна гэж хэлсэн. 첫째는 구원으로의 부르심이고 Эхнийх нь аврал руу дуудаж 두 байгаа. 번째는 Хоёрдугаар нь 예수님을 배우고 본받는 삶으로의 부르심이다. Есүсийг сураад үлгэр дуурайлуулах амьдрал руу дуудаж байна. 첫 번째 부르심을 우리가 영혼 구원으로의 부르심이라고 표현할 수 있고 Эхний дуудлагыг бид сүнсний авралын дуудлага гэж 두 번째 илэрхийлж байна. 부르심은 신앙 생활으로의 부르심이라고 표현할 수 있죠. Хоёр дахь дуудлагыг итгэлийн амьдрал руу дуудлага гэж хэлж байна. 영혼 구원이란 죄 사함과 새 생명 얻는 걸 말하는 거예요. Сүнсний аврал гэдэг нь мөнх шин ам болон 영혼 구원이란 죄 사함과 새 생명 얻는 것이라고. сүнсний аврал гэдэг нь гмийн уучлал шин 천천히 амийг олж 얘기를 해요. авахыг хэлж байна. 천천히 긴장하지 말고 천천히 얘기를 해요. 영혼 구원은 우리가 우리 죄를 회개하고 Сүнсний аврал нь бид хүн гим нүгэлтэд гимшиж 예수님이 십자가에 필려 우리 죄를 대속해 주신 사실을 깨닫고 믿을 때에 우리 안에 이루어지는 거예요. Есүс бидний гим нүглийг уучлсанд нь ухаарч итгэх үед бидний дотор биелдэг байна. 예수님이 십자가에서 우리 모든 죄를 단번에 대속해 주셨기 때문에 Есүс загалмай дээр бидний гим нүглийг нэг дор уучлсан учраас 성령님께서 믿는 자 안에 들어오셔서 우리에게 영원한 생명, 새 생명을 심어 주시는 것이다. ариун сүнс бидний дотор мөнх ам шин амийг суулгаж өгч байна. 영혼 구원은 Сүнсний аврал нь 성도 안에 단번에 그리고 확실하게 이루어지는 경험이라 그랬어요. итгэгчийн дотор нэг дор тэгээд баттай итгэгддэг тийм туршлага гэж хэлсэн. 그리고 영혼 구원이 이루어진 때부터 이제 신앙 생활이 시작이 되죠. Энэ сүнсний аврал биелснээс хойшоо итгэлийн амьдрал эхэлж байна. 신앙생활은 예수님을 배우고 본받아가는 과정이라 그랬어요. Итгэлийн амьдралыг Есүсээс сурч дуурайх үйл явцаа гэж хэлсэн. 생활구원, 성품구원 이게 바로 신앙생활이잖아요, 그죠? Амьдралын аврал, зан чанарын аврал гэдэг нь итгэлийн амьдрал. 성경은 Библи 성도들이 예수님 믿고 죄사함 받은 것으로 만족할 것이 아니라 итгэгч нар Есүст гээд гэмээ уушлууснаар сэтгэл ханах бол 이제 예수님을 알아가고 배워가고 닮아가야 될 것을 말씀하고 있다. Есүсийг таньж мэдэн сураад дуурайгаасаа гэж хүсдэг. 갈라디아서 Галаад 오늘 본문으로 읽은 말씀이에요. за өнөөдрийн үндсэн үг болгон уншсан үг байна. 16절, 17절 다시 한번 읽어볼게요. За Галаад 5-ын 16 17-ыг дахиад хамт уншийе. Харин би та нарт хэлье. Сүнсээр яв. Тэгвэл та нар мах бодийн хүслээ гүйцэтгэх гэхгүй. Яагаад гэвэл мах бод сүнсний эсрэг хүсдэг. Сүнс мах бодийн эсрэг хүсдэг юм. Хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тул мах бод сүнс нэг нэгнээ эсэргүүцдэг ажээ. 자, 너희는 성령을 조차 행하라. 그리하면 육체 욕심을 이루지 아니하리라. Та нар ариун сүнсээр яв. Тэгвэл мах бодийн хүслээ гүйцэтгүүлэхгүй. 하나님은 구원받은 성도들에게 Бурхан аврагдсан итгэгч нар 육체의 소욕을 따라 살지 말고 성령의 인도를 따라 살아라 말씀하고 있죠. махбодийн хүслээ дагаад амьдралгүй ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдраа гэж хэлж байна. 우리가 구원받은 이후에 저절로 성령의 인도를 따라 살아가게 된다면 Бид аврагснаас хойш аяанда ариун сүнсийг дагаад үйлддэг бол 하나님께서 이런 말씀을 하실 필요가 없겠죠. Бурхан ингэж хэлэх шаардлагагүй. 그죠? Тийм биз дээ. 구원받은 성도를 할지라도 Аврагсан итгэгч гэсэн 구원받은 이후에 주님을 배우고 본받기 위해서 노력하지 않는다면 аврагсныхаа дараа эзнээс сурж дуурайхын тулд хичээхгүй бол 육신의 정욕을 따라 살게 될 것이고 махбодийн хүслээ дагаад амьдрнаа. 구원을 받고 시간이 지나도 변화되지 않을 것이고 Аврагдаа цаг хугацаа өнгөрсөн ч өөрчлөгдөхгүй. 신앙이 성장할 수가 없겠죠. Итгэл нь өсөх боломжгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 아까 말씀드렸잖아요. Түрүүн хэлсэн. 우리가 동일하게 하나님의 은혜로 구원을 받는다 할지라도 Бид яг адилхан Бурханы нэгүүлсээр аврагдсан ч гэсэн 신앙 상태는 각기 다르다고 말씀을 드렸어요. итгэлийн байр байдал нь хүн тус бүр өөр өөрөө гэж хэлсэн. 그리고 Тэгээд 우리는 이 말씀을 통해서 бид энэ үгээр дамжуулаад 구원받은 성도가 성령을 따라 살아갈 때에 аврагдсан итгэгч ариун сүнсийг дагаад амьдрах үед 성도의 그 인격과 삶 속에서 어떤 열매가 맺히는가를 알 수가 있어요. итгэгчийн зан чанар амьдралд нь ямар үр жимс ургуулдаг вэ гэдгийг мэдэж болно. 22절, 23절 22 23 읽어볼게요. за уншийе.
Харин сүнсний үр жимс бол хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, энрэл, сайхан сэтгэл, итгэмжит чанар, дөлгөөн зан, өөрийгөө захирах зэрэг нь юм. Эдгээрийн эсрэг хууль гэж байдаггүй. 자, 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харвал 성도가 성령을 따라 살아갈 때에 맺히는 아홉 가지 열매가 나와요. 그죠? итгэгч ариун сүнсийг дагаад амьдрах үед ургуулдаг 9 төрлийн үр жимс гарч байна. 첫 번째 이제 세 가지씩 이제 구분을 За 해보면 энэ үсийг 3-3-аар нь хуваавал 첫 번째 세 가지가 뭐죠? эхний 3 нь юу вэ? 사랑과 хайр, 희락과 баяр баясгалан, амар 자, 이게 тайван. 뭐냐? Энэ юу вэ? 구원받은 성도가 하나님과 관계 속에서 맺게 되는 열매예요. Аврагдсан итгэгч бурхантай харилцах харилцаан дунд ургуулдаг үр жимс байна. 구원받은 성도가 성령 인도를 따라 살아갈 때에 Аврагдсан итгэгч 아리ун сүнсний удирдлагыг дагаад 우리는 амьдрах. 점점 더 하나님의 사랑을 깨닫게 돼요. Бид баг багаар бурхны хайрыг ухаардаг. 사랑이 커져요. Энэ хайр нь томордог. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 구원받은 성도가 성령을 따라 살아갈 때에 Аврагдсан итгэгч 아리ун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдрах үед 하나님을 향한 사랑이 커지고 성도를 향한 사랑이 점점 커지게 돼 있어요. бурхан руу хандсан хайр нь томордог. Итгэгч анхан дүүс рүүгээ хандсан хайр нь томордог. 마음의 기쁨이 커지죠. сэтгэлийн баяр баясгал нь томордог. 그리고 Тэгээд 점점 더 마음에 큰 평안을 얻게 된다. баг багаар сэтгэлдээ ч гэсэн агуу амар тайвныг олж авдаг. 성경에 보면 Библиэс харвал 평안은 어떤 사람에게 주어지느냐? энэ амар тайван ямар хүнд өгөгдөг вэ? 죄사함의 은혜를 깨달은 사람에게 참된 평안이 주어지는 거거든요. Гмийн уучлалын нэгүслийг ухаарсан хүнд жинхэнэ амар тайван өгөгдөг. 구원받은 성도가 Тэгэхээр аврагдсан итгэж 점점 하나님의 사랑을 알아가면 평안이 커지겠어요, 작아지겠어요? баг багаар бурхны хайрыг таньж мэдэх юм бол энэ амар тайван нь томрох уу, жижигх үү? 커지게 돼 있죠. Томрно. 어떤 사람은 구원받았다고 말하면서 계속해서 아이고 혹시라도 주님 재림하실 때 다 올라가고 나만 남는 거 아니야? 이런 걱정하는 사람들이 있다. Зарим итгэгч нар аврагдсан гэж хэлж байгаа юм нэ. Баг багаар эзэн дахин ирчих юм бол яана бусад хүмүүс нь өргөдөөд би ганцаараа үлчихвэл яана гэж санаа зовдөг. 한두 번쯤은 이제 구원받은 성도들 중에 한두 번쯤은 그런 생각을 해본 분들이 있을 것 같아요. 그죠? Аврагдсан итгэгч анхан дуусаач гэсэн 1-2 удаа ингэж бодож үдчихсэн баг. 근데 시간이 몇 년 지나도 계속 그런 고민하고 있으면은 걱정하고 있으면 좀 이상하잖아. 그죠? Тэгэл цаг хугацаа өнгөрөөд ах чи байнга л энийгээ бодоод байвал санаа зовох зүйл үстэй. 그죠? Тийм биз? 계속 그러고 있으면 안 돼요. Байнга тэгэл бодоод яж болохгүй шүү дээ. 구원받은 성도가 성령 인도를 따라 살아가면 하나님의 사랑을 더욱 더 깨닫게 되고 Аврагдсан итгэгч ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдрах юм бол бурхны хайрыг баг багаар ухаардаг. 신앙생활 속에 기쁨과 평안이 점점 커지게 돼 있다. Итгэлийн амьдрал дунд нь ч гэсэн баяр хөөр амар тайван улам илүү томордог. 또 두 번째 열매가 뭐죠? За хоёр дахь үр жимс нь юу вэ? 세 가지씩 나눠서 말씀드린다 그랬어요. 3-3-аар нь хувааж хэлж байгаа гэсэн тийм ээ. 오래 참음, Тэвчээр, 자비, инрэл, 양선. сайхан 이건 сэтгэл. 무슨 열매냐? Энэ ямар үр жимс вэ? 구원받은 성도가 타인과 주변 사람들과의 관계 속에서 맺는 열매들이에요. Аврагдсан итгэгч бусад хүмүүстэй, эргэн тойрны хүмүүстэй харилцаан дундаа үүсгэж байгаа үр жимс байна. 구원받은 성도가 성령 인도를 따라 살아갈 때에 Аврагдсан итгэгч 아리ун сүнсний удирдлагыг дагаад 우리는 주변 사람들을 향해서 бид эргэн тойрны хүмүүс рүүгээ хандан 오래 참게 되죠. удаан төвчдөг. 그죠? Тийм биз? 그리고 Тэгээд 불쌍히 여기는 마음을 품게 되겠죠. өрөвдөж инэрсэн сэтгэлийг тээдэг. 구원받은 성도들도 서로 불쌍히 여겨야 되는 거 아시죠? Аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн би нэг өрөвдөн инэрх ёстойг мэдж байгаа шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 믿지 않는 자들 향해서 우리가 또 불쌍히 여겨야 돼요. Бас үл итгэгч рүү хандаач гэсэн бид өрөвдөн инэрх хэрэгтэй. 또 주변 사람들과 우리가 선을 추구해야 되잖아요. Бас эргэн тойрныхоо хүмүүс ч гэсэн сайныг үзүүлэх хэрэгтэй. 그죠? 구원받은 성도가 성령 인도를 따라 살아갈 때에 Аврагдсан итгэгч ариун сүнсний удирдлагыг дагаад 오래 амьдрах үед 참음, удаан төвчээр, 자비, инрэл, 양선 сайхан сэтгэл 이런 열매들이 우리 주변 사람들과 관계 속에서 점점 맺히게 된다. ийм үр жимснүүд эргэн тойрны хүмүүсийн харилцаан дунд баг багаар ургадаг. 세 번째가 뭐예요? За 3 дахь үр жимс нь юу вэ? 온유와 충성과 온유와 절제니 Итгэмжит чанар, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах. 이 열매는 Энэ үр жимс 구원받은 성도 안에 맺히는 열매들이에요. аврагдсан итгэгчийн дотор ургадаг үр жимс. 구원받은 성도가 성령 인도를 따라 살아갈 때에 Аврагдсан итгэгч ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдрах үед 충성된 삶을 살게 돼요. итгэмжтэй амьдрдаг байна. 예전에 Өмнө 충성이라는 게 무슨 뜻인지 드렸었어요. итгэмжит гэж ямар утгатай болох талаар хэлж байсан. 충성이라는 것은 믿음이 풍성한 상태를 말한다 그랬잖아요. 이тгэмжит гэдэг нь итгэл нь бэлхэн байхыг хэлж байна. 기억나십니까? Санаж байна уу? 충성은 이тгэмжит гэдэг нь 믿음이
가득한 상태를 충성되다라고 말해요. Итгэл нь дүүрэн байх байдлыг итгэмжит гэж хэлж байна. 주님을 향한 믿음이 커지면 그 성도는 충성된 삶을 살게 되겠죠, 당연히. Эзэн рүү хандсан итгэл нь томрох юм бол тэр итгэгч гэсэн ойлгомжтой итгэмжит амьдрнаа. 그리고 온유하고 절제하는 삶을 살게 된다. Тэгээд дүлгөөн зантай өөрийгөө захирч амьдраа. 자, 지난 시간에 За, өнгөрсөн цагт 우리가 본받고 닮아가야 될 주님의 성품 중에 하나가 온유라고 말씀을 드렸어요. бидний эзнээс үлгэрлэн дуурайх зан чанар нь дүлгөөн гэж хэлсэн. 여기도 온유가 나오죠, 그죠? За, энэ дээр ч гэсэн дүлгөөн зан гарч байна. 23절에 23 дээр 구원받은 성도가 성령 인도를 따라 살아갈 때에 맺히는 열매 중에 하나가 온유예요. аврагдсан итгэгчнэр ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдрах үед ургуулдаг үр жимсний нэг нь дүлгөөн зам. 지난 시간에 온유가 무슨 뜻인지 좀 몇 가지 말씀을 드렸어요. өнгөрсөн цаг дээр дүлгөөн зам гэж юу болох талаар хэдэн зүйлийг 중요한 хэлсэн. 내용이기 때문에 오늘 한 번 더 말씀을 드리려고 해요. За, чухал агуулга учраас өнөөдөр дахиад нэг удаа хэлэх гэж байна. 온유라는 것이 дүлгөөн гэдэг нь 사나운 야생마를 잘 훈련을 시켜서 주인의 명령을 따르게 하는 것이라 그랬어요. догшин зэрлэг адуугч гэсэн сурахын тулд эзнийхөө үгийг сайн дагдаг болгохыг хэлж байна. 솔로몬 왕은 술람미연을 가리켜서 바로의 병거를 끄는 말에 비유했잖아요. 솔омон хаан Шулемет эмэгтэйг хэлэхдээ Фараоны тэрэгт хөлөлдөг морио гэж хэлсэн. 왕의 병거를 끄는 말은 힘이 있었을 것이고 хааны тэрэгт хөлдөг 모리 хүчтэй байж таарна. 또한 잘 훈련 받았을 거예요. 그죠? бас сайн сургагдсан байж таарна шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 잘 훈련된 말은 달리라고 할 때 힘이 있게 달리고 сайн сургагдсан мори давх гэх үед хүчтэй давна. 멈추라고 할 때 멈출 줄 알잖아요. харин зогс гэх үед зогсож мэддэг 그래서 байна. 온유하다는 것은 дүлгөөн гэдэг нь 마치 자동차의 엑셀과 브레이크가 잘 작동하고 있는 상태다라고 дүлгөөн гэдэг 말씀드렸어요. нь машины хааз болон тоормсон сайн ажиллаж байгаа байр байдлыг хэлсэн. 기억나시죠? санаж байна уу? 응? 우리는 십자가에 달리신 예수님에게서 온유함을 볼 수 있다고 말씀드렸죠. Би загалмай дээр цовдлогдсон Есүсээс дүлгөөн байдлыг харж олно гэж хэлсэн. 예수님께서 십자가 못 박히셨을 때 그 밑에서 유대 종교가들, 유대인들, 로마 군병들이 Есүс загалмай дээр цовдлогдох үед тэр загалмайд ор юдэчүүд, юдэн шашны зүтгэлтүүд, Ромын зэргүүд 너 하나님의 아들이라면 내려와 봐라 이렇게 비난하고 조롱했지만 чи бурхны хүү юм бол буугаад ирээ гэж дооглол доромжилж байсан. 주님 안 내려오셨잖아요. Эзэн бууж ирээгүй. 능력이 없어서 안 내려온 게 아니죠, 그죠? Хүч чадалгүйдээ бууж ирээгүй юм биш шүү дээ, тийм ээ? Тийм биз? 하나님의 뜻을 이루시기 위해서 우리를 사랑하시니까 구원하시기 위해서 안 내려오신 거죠. Бурхны хүслийг биелүүлэхийн тулд биднийг хайрладаг учраас аварч өгөхийн тулд бууж ирээгүй. 그래서 온유란 능력이 없는 것, 힘이 없는 것이 아니라 Энэ дүлгөөн гэдэг нь хүч чадалгүй байгааг хэлээгүй. 사랑을 바탕으로 절제하는 것이 온유다라고 말씀을 드렸어요. хайрын суур дэвсгэр болоод өөрийгөө захирч байгаа байдлыг дүлгөөн гэж хэлсэн. 기억나시죠? Санаж байна уу? 또 온유란 бас дүлгөөн гэдэг нь 자신의 감정을 잘 다스리도록 훈련된 성품을 뜻한다고 말씀드렸어요. өөрийн сэтгэл хөдлөлөө сайн барьдаг дасгалсан зан чанарыг хэлж байна. 온유란 말의 입에 재갈을 물린다는 뜻이 있다 그랬죠. Тэгэхээр энэ дүлгөөн занд морины аманд хазаар хийнэ гэдэг утгыг хэлж байгаа. 구원받은 성도가 자신의 마음과 감정을 잘 다스리는 것이 온유하다고 말하는 거예요. аврагдсан итгэгч өөрийн сэтгэл болон сэтгэл хөдлөлөө сайн барьж захирахыг дүлгөөн байдлаа гэж хэлсэн. 세 번째는 гуравтаа 온유란 дүлгөөн гэдэг нь 하나님을 향해서 길들여진 상태라고 말씀을 드렸어요. Бурхны өмнө дасгалдсан байр байдлыг хэлж байгаа. 하나님께서 자신의 삶을 인도하시도록 자신의 삶을 주님께 맡기는 것. Бурхан өөрийнх нь амьдралыг удирдахаар өөрийн амьдралаа эзэнт даатгахыг. 그게 온유라 그랬죠? Үүнийг дүлгөөн гэж хэлсэн. 하나님의 뜻에 순종하기 위해서는 Бурхны хүсэл дуулууртын хандахын тулд 날마다 자기를 죽이고 주님을 의지하는 것이 필요해요. өдөр бүр өөрийгөө өхүүлж эзэнт найдах нь хэрэгтэй. 사실 우리가 Үнэн дээр бид 주님의 말씀에 순종하기 어려운 이유가 뭐냐면은 эзний үгэнд дуулууртын хандахад хэцүү байдаг шалтгаан нь юу вэ? 주님께서 우리에게 순종하기 어려운 것을 말씀하시기 때문이 아니죠. Эзэн бидэнд дуулууртын хандахад хэцүү зүйлийг хэлж байгаа учраас биш ээ. 뭐 때문이죠? Юунаас болж байна вэ? 육신 때문에 그래요. өөрийн энэ шунлаас болж. 근데 육신이 너무 강해서, 그죠? Миний энэ махбод дэндүү хүчтэй учраас. 그죠? Тийм биз? 육신이 강하면 순종할 수가 없어요. Энэ махбод нь хүчтэй байх юм бол дуулууртын хандаж чадахгүй. 자, 다시 말씀드릴게요. За дахиад хэлье. 우리가 신앙생활 가운데 주님의 말씀을 순종하기 어려운 이유는 주님께서 너무 어려운 걸 얘기해서가 아니고 Бид итгэлээр амьдрахад эзний үгэнд дуулууртын хандахад хэцүү байгаа шалтгаан нь эзэн дэндүү хэцүү зүйл дуулууртын хандаа гэж байгаа юм биш ээ. 우리 육신이 너무 강해서, 그러니까 내가 자신을 부인하지 못하기 때문이라는 거예요. Миний энэ махбод хүчтэй байгаа учраас өөрийгөө үгүйсгэж чадахгүй байгаа учраас л тэгэж байна. 요셉은 형들에게 미움받고 애굽의 종으로 팔려가서 많은 고생을 했고 Йосеф ах нартаа үзэн ядагтаад Египт рүү боол болгон худалдаж
алдагдаад маш олонтой зовсон. 나중에 총리가 됐습니다. Тэгээд дараа нь захирагцсан. 형들이 양식을 얻기 위해서 요셉 앞에 나왔어요. Ах нар нь хоол хүнс хайхаар Йосеф рүү ирсэн. 요셉은 형들을 원수 갚을 수 있는 능력이 있었지만 Йосеф ах нараас өшөө авах хүч чадал байсан. 형들을 용서하고 오히려 섬겨줬다 그랬죠. Харин ах нараа уучлаад эсрэгээр нь үйлчилсэн гэж хэлсэн. 우리는 요셉에게서 온유함을 볼 수 있어요. Бид энэ Йосефоос дүлгөөн байдлыг харж байна. 자신이 갖고 있는 힘과 능력을 원수 가는 데 사용하지 않고 Өөрт нь байгаа хүч чадлыг өшөө авахтаа хэрэглээгүй. 용서하는 데 사용했죠. Уучлахад хэрэгэлсэн. 하나님의 뜻을 이루고 Бурхны хүслийг биелүүлж 많은 사람을 섬겨주는데 사용했잖아요. олон хүмүүст үйлчлэхэд хэрэгэлсэн. 그게 온유라고 Энэ 말씀드렸어요. бол дүлгөөн байдал. 온유는 Дүлгөөн байдал нь 한쪽에 치우치지 않고 균형이 잡혀 있는 상태를 뜻한다고 말씀을 드렸어요. нэг тал руу хазаахгүй тэнцвэрээ хадгалахыг хэлсэн. 온유는 Энэ дүлгөөн нь 하나님의 뜻 안에서 열심을 내는 것이라고 말씀드렸어요. Бурхны хүсэл дотор хичээл зүтгэлийг гаргахыг хэлсэн. 주님이 가라고 할 때 가고 Эзэн яв гэх үед явж, 멈추라고 할 때 멈출 줄 아는 것이 온유한 것이다라고 말씀을 드렸어요. зогс гэх үед нь зогсож мэддэг байх нь дүлгөөн гэж хэлсэн. 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 광야 생활하는 동안에 Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн цүлд амьдрах хугацаанд 하나님은 늘 구름 기둥 불 기둥으로 그들을 인도하셨죠. Бурхан байнга тэднийг үүлэн багна, галан багнаар удирдсан. 광야 생활하는 동안에 하나님의 말씀에 순종하는 법을 가르치신 거예요. Цүлд амьдрах хугацаанд Бурханы үгэнд дуулууртай хандах аргыг заасан. 근데 그 광야 생활이 오늘날 구원받은 성도들의 신앙 생활을 뜻한다 그랬잖아요. Гэтэл энэ цүлийн амьдрал нь өнөө цагт аврагдсан итгэгчийн итгэлийн амьдралыг хэлж байгаа гэсэн. 하나님께서 우리에게 뭘 가르치는 거예요? Тэгэхээр Бурхан бидэнд юуг зааж байна вэ? 순종하는 거. Дуулууртай хандахыг. 우리 평생 동안 순종하는 거 좀 배워야 돼요. Бид насаараа дуулууртай хандах байдлыг 근데 сурах. 그렇게 배워도 잘 안 돼, 그죠? Гэтэ энийг сурсан ч сайн болтгүй шүү дээ, тийм ээ? 응? 자, 온유가 뭐냐? Дүлгөөн гэж юу вэ? 하나님의 말씀에 순종할 줄 아는 것이 그것이 온유라고 말씀을 드렸어요. Бурханы үгэнд дуулууртай хандаж мэддэг байх нь дүлгөөн байна. 그리고 또 하나 Дахиад нэг нь 이제 또 새로운 내용을 좀 말씀을 드려볼게요. одоо шинэ агуулгыг хэлье. 온유라는 것은 Дүлгөөн гэдэг нь 따뜻하고 부드러운 성품을 말하는 거예요. халуун дулаан зөөлөн зан чанарыг хэлж байна. 마태복음 마태 12장을 보겠습니다. 12-оос харъя. 17절부터 17-оос 21절까지 21-р ишлэл. Мянга 99-р удас 17절부터 21절 읽어보겠습니다. за 12-ийн 17-оос 21-ийг уншийе. Энэ нь иш үзүүлэгч Исаяагаар хэлүүлсэн нь биелэгдэхийн тулд бөгөөд тэр ийм хэлсэн байна. Миний сонгосон зарц сэтгэлд минь нийцсэн миний хайртыг харагтун. Би түүний дээр сүнсээ байлгана. Тэрээр харийнханд шудрагсыг тунхаглана. Тэр мэтгэлзэхгүй, хашгирахгүй, гудамжнуудад хинч дууг нь сонсохгүй. Тэрээр шудрагсыг ялалтад хүрэгтэл бяцарсан зэгсийг хуглахгүй, бүдгэрсэн дэнг бөхөөхгүй. Түүний нэрд харийнхан найдах болно. 자, 이 말씀은 이제 예수님에 대해서 하신 말씀이죠. Энэ үг Есүсийн талаар хэлж байна. 자, 우리는 주님에게서 따뜻하고 부드러운 성품을 볼 수 있죠. Бид Есүснээс халуун дулаан зөөлөн зан чанарыг мэдэж болно. 만약 예수님께서 온유하지 않았다면 아이들이 주님께 나올 수가 없었을 거예요. Хэрвээ Есүс дүлгөөн биш байсан бол хүүхдүүд Есүс рүү ирэхгүй байх байсан. Тийм биз? 예수님이 온유하지 않으셨다면 Есүс дүлгөөн биш байсан бол 약한 자들, 병자들, 죄인들이 주님께 나올 수가 없었을 거예요. сул дорой хүмүүс, өвчтэй хүмүүс, нүгэлтнүүд эзэн рүү ирж чадахгүй байх байсан. 20절에 보면 20-оос харвал 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니한다라고 돼 있죠. бяцарсан зэгсийг хуглахгүй, бүдгэрсэн дэнг бөхөөхгүй гэж байна. 상한 갈대라는 것은 연약한 인간들을 말하는 거예요. Энэ бяцарсан зэгс гэдэг нь сул дорой хүмүүсийг хэлж байна. 꺼져가는 심지라는 것은 소망이 없는 죄인들을 말하는 거예요. бүдгэрсэн дэнг гэдэг нь найдваргүй нүгэлтнүүдийг хэлж байна. 예수님께서 상한 갈대를 꺾지 않고 꺼져가는 심지를 끄지 않으셨다 이 말씀은 Есүс бяцарсан зэгсийг хуглахгүй, бүдгэрсэн дэнг бөхөөхгүй гэж хэлсэн. 죄인들을 향해서 오래 참으시고 불쌍히 여기는 마음으로 대하셨다 그런 뜻이에요. нүгэлтэн рүү хандаад удаан тавьчаад өрөвдөж инэрсэн гэдгийг хэлж байна. 자, 우리 창세기 Эхлэл 26장을 보겠습니다. 26-аас харъя. 예수님을 예표하는 구약의 인물 중에 한 사람이 이삭이죠, 이삭. Есүсийг төлөөлж байгаа хуучин гэрээн дээр гарч байгаа нэг хүн нь Исаак байгаа. 창세기 26장 Эхлэл 26 19절부터 19-өөс 22절 22 дугаар ишлэл байна. 읽어봅시다. За хамт уншийе. Исаакийн зарснаар Герарын хүндийд газар ухаж ундрах сайтай худаг олжээ.
Герарын малчид Исаакийн малчидтай маргалдаж энэ ус манайх гэсэнд тэр маргалтаанаас болж Исаак уул нутгийг Исек гэж нэрлэв. Тэд өөр нэг худаг ухаж бас дахин маргалджээ. Исаак түүнийг Ситна гэж нэрлэжээ. Тэр тэндээс нүүж бас нэг худаг ухсанд дахин маргаан гараагүй учраа түүнийг Рехобот гэж нэрлээд эзэн бидэнд газрыг тэлж өгсөн бөгөөд бид энэ газар нутаг дээр өнөр өтгөн болно гэв. 자, 이삭이 가나안 땅에서 이제 번성을 했어요. Исаак Канаан нутагт үржиж олширсан. 그러니까 블레셋 사람들이 이삭을 시기했습니다. Тэгэл Филистчүүд Исаакт үзэн дургу үрсэн. 그래서 블레셋 사람들은 이삭이 판 우물을 메우고 이삭을 쫓아냈어요. Тиймээс Филистчүүд Исаакийн ухсан худгийг ч гэсэн булааж аваад Исаакийг хөөж явуулсан. 자, 이삭은 블레셋 사람들을 피해서 Исаак Филистчүүдээс зайлсхийн 다른 곳으로 가서 또 우물을 팠어요. өөр газар очиод дахиад худаг ухсан. 근데 블레셋 사람들이 또 쫓아오면서 또 이삭이 판 우물을 빼앗는 거예요. Гэтэл Филистчүүд хойноос нь нэхэж ирээд дахиад Исаакийн ухсан худгийг булааж байна. 이삭에게는 블레셋 사람들과 싸워서 우물을 되찾을 수 있는 힘이 있었지만 Филистчүүдэд дайтаа тэр худгаа буцааж олж авах хүч байсан. 이삭은 그들과의 다툼을 피했어요. Харин Исаак тэдэнтэй маргалтаас зайлсхийсэн. 이삭이 Энэ Исаак 온유한 사람이었거든요. дөлгөөн хүн байсан. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 능히 다투고 싸울 수 있는 힘이 있었지만 그 다툼을 피했다. Маргаж тэмцэлдэх хүч байсан ч гэсэн энэ маргаанаас 자, зайлсхийсэн. 근데 얼마 후에 이 블레셋 왕과 이 아비멜렉 군대 장관이 이제 이삭을 찾아왔어요. Гэтэ тун удахгүй энэ Филистчүүдийн Абимелек хаан болон цэргийн жанжнаа дагуулад Исаакт ирсэн. 이삭이 온유함과 하나님께서 주신 축복이 이 블레셋 왕을 감동시킨 거예요. Исаакийн дөлгөөн байдал Бурхны Исаак төгсөн ёроол нь Филистчүүдийг өдөөн хатгсан. 자, 26절부터 29절. За 26-аас 29 байна. 26절부터 29절 읽어보겠습니다. За 26-аас 29-ыг уншийе. Тэгтэл Абимелек өөрийн шадар Ахузад цэргийн жанжин Пикол нарынхаа хамт Герараас Исаак дээр ирв. Исаак тэдэнд та нар намайг үзэн ядаж өөртөөсөө хөөн явуулсан атлаа юунд над дээр хурч ирв гэсэнд тэд эзэн чамтай хамт байгааг бид үзлээ. Тиймээс та бидний хооронд тангараг байж тантай гэрээ байгуулъя гэж бид хоорондоо хилэлцсэн юм. Бид чамд гар хүрэлгүй зөвхөн сайныг хийж чамайг амар тайван явуулсан шиг чи бидэнд хор хөнөөл бүү хий. Чи бол одоо эзний ёроолыг хүртэгч нэгэн гэжээ. 자, 이삭은 다툼을 피했잖아요. Исаак маргаанаас зайлсхийсэн. 하나님 온유한 이삭에게 계속해서 축복해 주셨어요. Бурхан дөлөөн Исаакийг үргэлжлүүлэн ёроосон. 아비멜렉 왕이 그 모습을 보고 이렇게 말하는 거예요. Абимелек хаан энэ байдлыг хараад ингэж хэлж байна. 28절에 28 дээр 그들이 가로되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 тэд эзэн чамтай хамт байгааг бид үзлээ. 사람은 강하고 힘 있는 사람에게서 주님의 모습을 보는 게 아니고 Хүн хүчтэй хүнээс эзний дүр төрхийг хардаг юм биш. 온유한 사람에게서 주님의 모습을 보게 되는 거거든요. Дөлгөөн хүнээс эзний дүр төрхийг олж хардаг. 온유한 사람은 큰 소리 치지 않아도 Дөлгөөн хүн чанга хашихгүй байсан ч 온유함으로 믿음과 주님을 복음을 증거한다는 거예요. дөдлөн байдлаараа өөрийн итгэлээ эзнийг сайн мэдээ гэрчлэн харуулдаг. 신앙생활 하다 보면 이제 억울한 일을 당하기도 하고 어려운 일을 겪기도 하죠. Итгэлээр амьдарч байгаа гомдолтой зүйлтэй ч учирдаг, бэрхшээлийг ч туулдаг. 오해와 판단을 받기도 합니다. Бас буруу ойлголттой шүүмжлэлт 성도는 өртдөг. 그럴 때 다툼을 피하고 참을 줄 알아야 된다. Тэгэх үед итгэгч нар маргаанаас зайлсхийгээ твчдэг байх хэрэгтэй. 다윗도 마찬가지죠. Давид ч гэсэн ялгаагүй. 기름 부음 받고 자신을 죽이려고 했던 그 사울 왕을 피해서 많은 시간 도망을 다녔잖아요. Тосоор цослогдоод тэр өөрийг нь алах гэж байсан Саул хаанаас ч гэсэн зайлсхийгээд урт хугацаанд цухтаад явсан. 그동안 다윗은 죽을 고비를 위험을 여러 번 넘기기도 하고 Тэр үед Давид ч гэсэн үхлийн аюулд олонтоо орж байсан. 자기 동족 이스라엘 백성들에게 배신도 참 많이 겪었어요. Өөрийн ард түмэн болох Израильчууд ч гэсэн өөрөөс нь маш олонтоо урвсан. 그러던 어느 날 다윗에게 사울을 죽일 수 있는 기회가 주어졌죠. Гэтэл нэгэн өдөр Давидэд Саулыг алах боломж өгөгдсөн. 그런데 다윗은 사울을 죽이지 않고 오히려 사위를 죽이려고 했던 사람들로부터 사윗을 지켜주고 보호해줬어요. Харин тэр үед Давид Саулыг хөнөөлгүй, Саулыг алъя гэж хэлсэн хүмүүсээс Саулыг хамгаалсан. 사무엘상 1-р Самуэль 24장을 보겠습니다. 24 сарын 사무엘상 1-р Самуэль 24장 24 16절부터 16-аас 20절 20 дугаар ишлэл байна.
330 дахь удас. 330 24장 16절부터 20절 24-ийн 16-аас 20 байна. 읽어봅시다. Уншия. Давид Саул энэ үгсийг хэлсний дараа Саул Давид хүү минь энэ чиний дуу юу гэд чангаар ойлов. Тэр Давидэд чи надаас илүү зөвхт байна. Учир нь чи надад сайн хандаж байхад би чамд муу санаж явжээ. Эзэн намайг чиний гарт тушаасан атал чи намайг алсангүй. Үүгээр чи надад хичнээн сайн ханддаг чинь мэдэгдэж байна. Өстөн дайснаа олцгоод зүгээр судлан явуулдаг хэн байна вэ? Тиймээс чиний өнөөдөр надад үйлцэн хэргийн төлөө эзэн чамайг сайн сайхнаар шагнах болтугай. Харагтун чи хаан болж чиний гартал Израилийн хаанчлал тогтно гэдгийг би лавтай мэднэ. 사울은 다윗이 자신을 죽일 수 있는 상황 속에서도 자신을 보호해줬다는 걸 알게 됐죠. Саул өөрийг нь Давид алах нөхцөл байдал ч гэсэн өөрийг нь хамгаалсан гэдгийг мэдсэн. 그리고 말하는 거예요. тэгээд хэлж 너는 나보다 의롭다. Чи надаас илүү зөвхт юм. 하나님께서 너에게 선으로 갚아주시기를 원한다. Бурхан чамд сайн сайхнаар шагнах болтугай. 나는 네가 반드시 이스라엘 왕이 될 것을 안다. Би чамайг гарцаагүй Израилийн хаан болно гэдгийг мэдэж байна. 여러분 이 말이 누구 입에서 나온 거냐면은 Хүмүүс энэ үг хэний амнаас гарсан бэ гэхээр 다윗을 사랑했던 사람의 입에서 나온 게 아니잖아요. Давидыг хайрлж байгаа хүний амнаас гарсан юм шээ. 그죠? Тийм биз? 다윗을 시기하고 미워하고 죽이려 했던 그 사울의 입에서 나온 거예요. Давидыг атаархаад, үзэн ядаад алах гэж байсан энэ Саулын амнаас гарсан. 자, 우리도요. Бид нар ч гэсэн 우리를 핍박하고 미워하고 비방하는 사람들을 향해서 бидний хавчаад үзэн ядж байгаа, муулж байгаа хүмүүс рүү хандан 온유함으로 대할 줄 알아야 된다. дүлгөөнөөр харьцаж мэддэг байх. 그렇게 할 때에 Ингэх үе 하나님은 그런 성도의 삶을 통해서 이제 복음을 전하게 하시고 Бурхан ийм итгэгчийн амьдралаар дамжуулан сайн мэдээг тараалгана. 전도할 기회를 주신다는 거예요. Сайн мэдээ тараах боломжийг өгнө. 로마서 Ром 12장 12. 로마서 12장 Ром 12 17절부터 17-оос 21절까지 21 хүртэл байна. 1283 дахь удас 로마서 12장 17절부터 21절 Ром 12-ийн 17-оос 21 1283 дахь удас 읽어봅시다. уншия. Хинт ч муугаар бүх хариул бүх хүний өмнө юун зөв болохыг л харгалзан үзэж бай. Та нарын зүгээс боломж байгаа бол бүх хүнтэй эвтэй байх тун. Хайртууд минь өшөө хонзонгоо хизээж бүү ав. Харин Бурхны уур хилэнд зай гарав. Учир нь өшөө авалтанд минийх би буцааж төлнө гэж эзэн хэлв гэж бичигджээ. Дайсан чинь өлсөн бол хоолол, цангасан бол түүнийг ундаал, ингэснээр чи түүний толгой дээр галтай нүүрс овоолж байгаа хэрэг. Мууд бүү дийл, мууг харин сайнаар дийл. 17절에 이렇게 말씀하고 있죠. 17 дээр ингэж байна. 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. Мууг муугаар бүү хариул бүх хүмүүсийн өмнө сайныг харгалзан үзээ. 21절에 21 дээр 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. мууд бүү дийлт, мууг харин сайнаар дийл. 주변 사람들이 우리에게 악을 행할 때도요. Эргэн тойрны хүмүүс маань надад мууг үлдэх үе 성도는 이제 선으로 대해야 될 줄 해야 된다는 거예요. харин итгэж сайнаар үнийг нь хариулах хэрэгтэй. 뭐, 너만 욕하냐? 나도 욕한다. 응? Өчи хараж байгаа юм би ч гэсэн хараа. 너도 나 때리냐? 나도 너 때린다. 이거 뭐 구원 받은 사람이나 안 받은 사람이랑 똑같이 행동하고 말한다면 무슨 차이가 있겠어요? Чи намайг зогсон бол би чамаас энэ аврагдсан хүн аврагдаагүй хүнтэй адилхан үйлдэж байвал ямар ялгаа байна вэ? 잠시 후에 주님이 오시면 Тун удахгүй эзэн ирвэл 악을 행하는 자와 선을 행하는 자에게 행한 대로 갚아 주실 거예요. мууг үйлцэн хүн, сайныг үйлцэн хүнд үйлсийн дагуу буцааж өгнө. 자, 예전에 오래전에 Өмнө нь нэлээд ихтэй 존경받는 이제 그리스도인 중에 토마스 무어라는 사람이 있었어요. нэг хүндлэгдэх Христэд итгэгчээс Томас Мор гэдэг хүн байсан. 이 어느 날 토마스 무어가 억울한 누명을 쓰고 이제 사형을 당하게 됐습니다. Нэгэн өдөр Томас Мор гомдолтой хис хэрэг гүтгэдээ цаазын ял сонсдог. 그런데 이 사람이 자신에게 사형을 선고한 그 재판장에게 이렇게 말하는 거예요. Гэтэл энэ хүн өөрийг нь шүүгээ цаазын оноос нь шүүгчд ингэж хэлдэг. 재판장님, Шүүгчээ. 내가 당신을 친구라고 부를 수 있도록 허락해 주십시오. Би таныг найзаа гэж дуудаж чадхаар зөвшөөрнө. 저는 당신과 나의 관계가
Би та болон бид хоёрын хоорондын харилцаа 바울과 스데반의 관계가 되기를 바랍니다. Паул Стефаны харилцаа болоосэй гэж хүсэж байна. 스데반 아세요? Стефаныг мэдгүй? 바울은 당연히 아실 거고. Паулыг бол ойлгомжтой 이게 мэдж 뭐 байгаа. 알아야지 뭐 이해가 되는데 그죠? Мэдчихэж л одоо жоохон ойлгох шүү дээ, тийм ээ? 바울이 돌에 맞아 죽을 때 스데반이 돌에 맞아 죽을 때 바울이 가편 투표를 했잖아요. Энэ Стефан чулуунд шидэгдээд оногдож өгөх үед бишээ Паул хажууд нь дэмжиж байсан. 그죠? Тийм биз дээ? 스데반이 돌에 맞아 순교할 때에 바울이 가편 투표를 하였지만 Стефан чулуугаар шидэж өгөх үед энэ Паул хажууд нь дэмжиж байсан. 바울이 가편 투표를 했다고. 네. 지금 저 하늘 나라에서 두 사람은 좋은 친구로 지내고 있을 겁니다. Одоо Тэнгэрийн усад энэ хоёр хүн сайн найз нөхөд болсон. 당신이 나에게 사형을 선고했지만 Та надад цаазын ял оноосон ч гэсэн 훗날 우리가 저 천국에서 좋은 친구가 되기를 바랍니다. хожим би тэр Тэнгэрийн усад тантай сайхан найз болохыг хүсэж байна. 재판관이 토마스 모어가 하는 말을 듣고 이렇게 얘기를 했어요. Энэ шүүгч Томас Морийн хэлсэн үгийг сонсоод ингэж хэлсэн. 내가 당신에게 사형을 선고했는데 왜 나를 선대하십니까? Би чамд цаазын ял оноосон бахад чи яагаад надад ийдэг хандна вэ? 토마스 모어가 이렇게 말합니다. Томас Мор ингэж хэлдэг. 주님께서 먼저 나에게 긍휼을 베풀어 주셨기 때문입니다. Эзэн надад эхлээд инрэл хайраа үзүүлсэн юм аа. 참 훌륭한 사람이죠, 그죠? Үнэхээр мундаг хүн байгаа зү. 우리 인격이 Бидний зан чанар 진짜 그럴 수 있다면 정말 많은 사람들에게 우리의 삶으로 주님을 증거할 수 있을 것 같아요. үнэхээр ийм байх юм бол олон хүмүүст өөрийн амьдралаараа эзнийг гэрчилж чадна. 또 온유라는 건 뭐냐면은 Дүлгэн гэж юу вэ гэхээр 온유한 사람은 함부로 판단하고 정죄하지 않는다는 거예요. энэ дүлгэн хүн хамаагүй шүүмжлэлгүй байх нь. 우리 갈라디아서 Галаад 6장을 볼게요. 6-аас харъя. 6장 1절. 6-гийн 1 байна. 갈라디아서 6장 1절. Галаад 6-гийн 1. 읽어봅시다. За уншия. Ах дүүнраа хэрв хэн нэгэн гимд авцсан бол сүнслэг та нар түүнийг дүлгөөн сэтгэлээр засагтун. Ингэхдээ өөрийгөө ч хинэж бай. Эс тэгвэл чи ч мөн уруу татагдах вэ. 성경은 구원받은 성도들이 모든 사람을 대하여서 온유해야 될 것을 말씀했어요. Библи аврагдсан итгэгчнэр бүхий л хүмүүстэй харьцахдаа дүлгөөн бай гэж хэлж байна. 혹시라도 다른 이제 성도가 다른 사람이 범죄하는 것을 우리가 알게 된다면 Магадгүй бусад итгэгч маар өөр хүмүүс гэм нүгэл үлдэж байгааг харвал 당장 비난하고 욕할 것이 아니라 тэр даруйдаа шүүмжлээд муулах биш. 그 죄에서 돌이킬 수 있도록 기도해주고 Тэр гэмээс нь эргэж чадхаар залбирч өгч. 온유한 마음으로 그 성도가 회복될 수 있도록 붙잡아주고 규제해줘야 된다. Дүлгөөн сэтгэлээр тэр итгэж сэргэж чадхаар зууран бариад нөхөрлөх хэрэгтэй. 너는 이래서 안 되고 너는 이래서 안 되고 그러면 우리 주변에 아무도 없어요. Чи юм учраас болохгүй байна. Чи тийм учраас болохгүй байна гэх юм бол миний эргэн тойронд хинч байхгүй байна. 그죠? Тийм биз дээ? 사실은 나도 부족한 사람이잖아요. Үнэндээ би өөрөө ч гэсэн дутуу дүлмэг хүн. 그죠? Тийм биз дээ? 나도 실수가 많은 사람인데 Би ч гэсэн алдаа ихтэй хүн. 다른 형제 자매들이 혹 실수하고 연약한 부분들을 보게 됐을 때 Тэгээ бусад анхан дүүсийн алдаа гаргасан сул дорой байдлыг харах үед 판단하고 비방할 것이 아니고 шүүмжилж муулах биш, 기도해줘야 된다. залбирч өгөх хэрэгтэй. 믿음 안에 설 수 있도록 잘 붙잡아줘야 된다. Итгэл дотроо зогсож чадхаар сайн зууран барих хэрэгтэй. 우리는 구원받을 때만 하나님께 죄를 용서받은 것이 아니고요. Бид аврагдах үедээ л бурхнаар гэмээ уушлуулсан юм биш. 구원받고 지금까지 신앙생활 해오면서 계속해서 용서받고 살고 있잖아요. Аврагдаад өдийг хүртэл итгэлээр амьдрангаа байнга уушлуулад амьдарч байна. 그죠? Тийм биз? 아유 하나님 내가 다시는 이 죄를 안 지을게요. 기도하지만 또 죄를 지어요. Өө бурхан минь би дахиж энэ гэм нүглийг хийхгүйгээ залбирдаг ч гэсэн дахиад хийдэг. 맞죠? Тийм биз дээ? 그런데 우리가 지금까지 믿음 안에 삶을 살아올 수 있는 이유는 Тэгээ бид өдийг хүртэл итгэл дотроо амьдарч ирж чадсан шалтгаан нь 주님께서 우리를 위해서 기도하고 계시기 때문이잖아요. эзэн бидний төлөө залбирч байгаа учраас. 주님께서 우리를 향해서 온유하시기 때문에 우리가 연약하고 실수가 많지만 신앙생활 할 수 있는 거예요. Эзэн бидэн рүү хандаад дүлгөөн байгаа учраас бид алдаа дутагдал их байгаа ч гэсэн итгэлээр амьдарч чадаж байна. 시편 Дуулал 18편 18 дугаар бүлэг. 시편 18장 35절입니다. Дуулал 18-ийн 35 байна.
35절 35 읽어봅시다. 620 дугаар үдэс уншия. Та авралынхаа бамбайг надад өгсөн билээ. Таны баруун мотор намайг түшдэг. Таны тусламж намайг агуу болгосон билээ. 여기 보면 주의 구원과 주의 온유함이라는 말이 나와요. Эндээс харах юм бол эзний аврал болон эзний тусламж буюу дүлгөөн зан гэж гарч байгаа. 다윗은 삶 속에서 주의 구원의 은혜를 경험했을 뿐만 아니라 Давид амьдралдаа эзний авралын нэгүслийг мэдрээ зогсохгүй. 또한 주의 온유함도 경험했죠. Бас эзний дүлгөөн байдлыг ч мэдэрсэн. 다윗은 이렇게 고백하고 있는 거예요. Давид ийхүү өчөж байна. 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다. Эзэн таны дүлгөөн байдал намайг агуу болгосон. 크게 하셨다는 것은 성장시키고 강하게 하셨다 그런 뜻이에요. Энэ дүлгөөн болгосон гэдэг чинь өсгсөн, хүчрхэгжүүлсэн гэсэн. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 하나님의 온유하심 속에서 성장하는 거예요. Бурхны дүлгөөн байдал дотор өсдөг байна. 마치 Яг л 자녀가 부모 보기에는 너무나 어리지만 부족한 게 хүүхэд 많지만 нь аав ээж нь харахад дэндүү балчир дутуу дүлмэг зүйл их байгаа ч гэсэн. 그죠? Тийм биз? 부모는 자식을 향해서 계속해서 사랑하고 오래 참아주고 기다려주고 하잖아요. Аав ээж нь үр хүүхдүүдээр хагаад удаан төвчээд хайрлаад хүлээдэг штэ. 그런 과정 속에서 자녀가 조금씩 성장해서 온전해지는 것처럼 Энэ үйл явц донд хүүхэд нь баг багаар өсөөд бүрэн дүүрэн болдог шиг 우리도 бид нар ч гэсэн 그 주님의 온유하심 속에서 우리 신앙이 성장하고 있다는 거 알아야 돼요. энэ эзний дүлгөөн байдал дотор бидний итгэл өсөж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그리고 Тэгээд 내가 하나님의 온유하심 속에서 내 신앙이 성장하고 있다는 거 안다면 би Бурхны дүлгөөн байдал дотор миний итгэл өсөж байна гэдгийг мэдвэл 우리도 연약한 성도, 연약한 형제 자매를 향해서 온유할 줄 알아야 된다. би ч гэсэн сул дорой анхан дүүс рүүгээ хандаад дүлгөөнөөр харьцаж мэддэг байх. 지금은 좀 저렇게 연약하고 지금은 좀 부족한 모습이 있지만 Одоо ийм сул дорой, одоо ийм дутуу дүлмэг байгаа ч гэсэн 기도해주고 залбирч, 기다려주고 хүлээж, 그래서 신앙이 성장할 수 있도록 ийхүү үргэлжлүүлэн итгэл нь өсч чадхаар. 그죠? Тийм биз дээ? 응? 미워하고 판단할 게 아니고 Үзэн ядаж шүүмжлэх бол 자 그리고 또 하나 дахиад нэг нь 온유한 사람은요 дүлгөөн хүн гэдэг нь 말이 부드러워요. энэ үг нь зөөлөн, уян зөөлөн байдаг. 구원받은 후에 가장 먼저 변하는 게 우리 말이죠 말. Аврсны дараа хамгийн түрүүлж өөрчлөгдсөн зүйл нь энэ үг байна. 그죠? Тийм биз дээ? 잠언 Сургаалт үгс 15장 15. 4절입니다. 4-р ишлэл. 잠언 15장 4절 734-р удас сургаалт үгс 15-ын 4 байна. 같이 읽어보죠. Хамт уншия. Амирлангуй хэл амийн мод, хазааргүй хэд сэтгэлийг бушнуулагч. 올량한 혀는 부드러운 말을 뜻하는 거죠. Энэ амирлангуй хэл гэдэг нь уян зөөлөн үгийг хэлж байна. 올량한 혀라는 것은 하나님께 길들여진 입을 말하는 거예요. Энэ амирлангуй хэл гэдэг нь бурхнаар хазаарлагдсан амийг хэлж 근데 байна. 뭐라고 돼 있냐? Гэтэ энэ дээр юу гэж 올량한 байна? 혀는 생명나무라 사람을 살린다는 거예요. Амирлангуй хэл амийн мод буюу хүнийг амьдруулгаа гэж байна. 한번 생각해 보세요 스스로. Өөрөө нэг бодоод үзээрэй. 대답할 필요 없어요. Хариулах шаардлагагүй. 스스로 한번 생각해 보세요. Өөрөө нэг бодоод үзээрэй. 나는 Би 사람을 평소에 나는 사람을 살리는 말, 위로하는 말을 하고 있는지 энгийн үеүүдэд хүмүүсийг амьдруулдаг, тайлгаруулдаг үгийг хэлж гинөө. 아니면 찌르고 죽이는 말을 하고 있는지 Эсвэл хатгаж хөнөөх үгийг хэлж гинөө. 평소에 어떤 말을 하는지 한번 잘 생각을 해보셔요. Энгийн үеүүдэд ямар үг хэлдэг вэ гэдгээр нэг сайн бодоод үзээрэй. 하나님께 길들여진 입에서는 어떤 말이 나올까? Бурханд хазаарлагдсан амнаас ямар үг гарах вэ? 자, 성경 몇 군데를 좀 찾아볼 건데요. За Библийн хідэн газраас хайж болно. 동일한 상황 속에서 Яг адилхан нөхцөл байдал. 루벤이 한 말과 유다가 한 말의 차이를 좀 우리가 살펴보려고 해요. Рубений хэлсэн үг болон Юдагийн хэлсэн үгийг бүгдээрээ ажиглаж харна. 자, 우리 창세기 Эхлэл 42장으로 가보겠습니다. 42-оос харъя. 창세기 42장 Эхлэл 42. 37절 37-р ишлэл. тавдугаар удас. 창세기 42장 37절 Эхлэл 42-ийн 37. 읽어볼게요. Уншия. Тэгтэл Ребен эцэгтэй хэрэв би түүнийг танд буцааж авчрахгүй бол та миний хоёр хүүг алаарай. Түүнийг миний гарт даатгачаг. Би түүнийг танд буцааж авчирна гэсэнд. 자,
야곱의 아들들이 양식을 구하기 위해서 애굽으로 내려갔어요. Яаковын хүүгүүд хоол хүнс хайхаар Египт рүү очсон. 요셉을 만났죠. Тэгээд Йосефтэй 근데 уулзсан. 형제들은 요셉을 못 알아봤잖아요. Харин энэ ахнар нь Йосефийг таниагүй. 요셉은 Йосеф 자신의 형제들이 과거에 자신을 팔아버린 그 죄를 정말 회개하고 있는지를 알아보고 싶었어요. өөрийнх нь ахнар өнгөрсөнд Йосефийг зарсан гим нүгэлтэй жинхнээсээ гимшиж нүдгийг харахыг хүссэн. 그래서 어떻게 했다? Тэгээ яасан бэ? 형제들이 보는 앞에서 시므온을 잡아가지고 Ахнар нь харж байхад Симоныг бариад 시므온을 이제 이 끈으로 묶었죠. 팔에 묶었잖아요. 그죠? Симоны гар хөлийг нь хүлдэг. 그리고 말했어요. Тэгээ хэлсэн. 막내 이 베냐민 을 데리고 나에게 보이지 않는다면 다시는 내 얼굴을 볼 수 없을 것이다. Отхон дүү Биньямин нааша дагуулж ирэхгүй бол дахин миний царайг харахгүй шүү. 자, 이 형제들이 결국 시몬을 양식 구하러 갔다가 시몬을 놓고 이제 아버지 야곱에게로 돌아왔어요. Ахнар нь хоол хүн сайгаар явж хагаад Симоныг ч гэсэн тэнд үлдээгээд тэгээ эцэг рүүгээ буцаад очсон. 야곱은 자신의 아들들이 애굽에서 돌아왔을 때에 Яаков өөрсдийнх нь хөвгүүд Египтээс буцаад ирэх үед 시몬이 없는 것을 보고 크게 당황했어요. Симон байхгүйг хараад маш их өөмөрсөн. 시몬도 죽은 거야? Симон бас үхсэн юм уу? 응? 너희들 요셉도 지금 내가 잃어버리고 Би Йосеф өөж алдсан. 그것 때문에 내 마음이 힘든데 Инээс бол сэтгэл маань хэцүү 너희들 байна. 결국 시몬도 결국은 죽게 한 거야? Гэтэл та нар эцэстээ Симоныг хүртэл үхэлд хүргэж байгаа. 아버지 이 야곱의 마음이 너무나 혼란스럽고 너무나 격동이 됐어요. Энэ эцэг Яаковын сэтгэл маш их өөмөрсөн эмх замбрааг болсон. 42장 36절에 보면 42-ийн 36-аас харуул. 42장 36절 42-ийн 36 읽어봅시다. уншия. Харин эцэг Яаков тэдэнд та нар намайг хүүхдүүдээс минь хахацуулж байна. Йосеф алга болсон. Одоо Симонч алга боллоо. Одоо бас та нар Биньяминийг авах гэж байна. Энэ бүхэн чинь надад дэндэж байна гэв. 자, 야곱은 오래전에 요셉이 죽었다고 생각했거든요. Яаков өнгөрсөнд Йосеф үхсэн гэж бодож байсан. 그런데 이 형제들이 애굽에 양식 구하러 갔다가 시몬까지 놓고 오니까 마음이 얼마나 고통스럽겠어요. Гэтэл энэ хөвгүүд нь Египт рүү хоол хүнс хайхаар Симоныг хүртэл орхиод ирсэн учраас сэтгэл нь хичнээн хэцүү авах бай. 근데 이제 베냐민까지 데리고 가겠다고 하는 거예요? Гэтэл одоо бас Биньяминийг дагуулад явна гэж байна. 이 야곱의 마음이 너무 힘들었겠죠, 그죠? Энэ Яаковын сэтгэл маш их хэцүү болно 자, шүү дээ. 그런 상황 속에서 Гэтэл яг ийм нөхцөл байдал донд 루벤이 말하는 거예요. Ревбен хэлж байна. 내가 그를 아버지께로 데려오지 않으면 나의 두 아들을 죽이소서. Би түүнийг эцэг танд авчрахгүй бол миний хоёр хүүг алаарай. 여러분, 이 루벤의 말에서 우리가 좀 생각해 볼 것이 있어요. Энэ Ревбений хэлсэн үгнээс бидний бодох ёстой зүйл байна. 루벤은 지금 말을 잘한 걸까요? 못한 걸까요? Энэ Ревбен сайн хэлсэн байна уу? Буруу хэлсэн байна уу? 합당한 말을 한 걸까요? 그렇지 않은 걸까요? Зохистой үг хэлсэн байна уу? Тэгээгүй байна уу? 듣고 있는 거지? сонсож байгаа юм тест. 전달이 되고 있는 거지 지금? сайн очиж байгаа юм тест та бүхэнд. 자, 루벤은 Ревбен 아버지 야곱의 마음이 격동되어 있는 상태에서 아버지에게 얘기를 했어요. аавын сэтгэл маш их өөмөрсөн байдалд аавдаа хэлж байна. 우리도 그런 경우 있죠. Бид нар ч гэсэн ийм тохиолдол байдаг. 마음이 격동된 상태에서 얘기하면은 말이 들려요, 안 들려요? Сэтгэл өөмөрсөн байдалтай үг хэлэх юм бол энэ үг сонсогдгүй юу? 잘 안 들려요. Сайн сонсогдохгүй. 사실 대부분의 싸움은 아주 작은 이유 때문에 시작이 되는데 Үнэндээ дийлэнх маргаан жижигхэн асуудлаас эхэлдэг. 말 때문에 더 커져 싸움이, 그죠? Гэтэл энэ үгнээс болж энэ маргаан улам томордог штэ. 그죠? Тийм биз? 아버지 야곱이 지금 마음이 막 격동이 돼 있는데 Эцэг Яаковын сэтгэл одоо маш их твдэж байна. 거기다 놓고 막 루벤이 막 지금 얘기하고 있는 거예요. Гэтэл яг ийм байдал дээр нь Ревбен хэлж байна. 들리겠어요, 안 들리겠어요? Аавд нь сонсогдохгүй 안 들려. сонсогдохгүй. 또 루벤은요, Бас Ревбен 자기가 시몬을 데리고 오지 않는다면 өөрөө Симоныг дагуулж ирэхгүй бол 자기 두 아들을 죽이래요. миний хоёр хүүг ал гэж байна. 말이 되는 소리예요, 지금 이게? Энэ байж болох зүйл үү? 말이 안 되는 소리잖아요, 지금. байж болохгүй зүйл шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그리고 루벤은요, Тэгээ энэ Ревбен 자기 중심적인 말을 했어요. өөрийгөө төвлж энэ үгийг хэлсэн. 자, 루벤의 말 속에요, Энэ Ревбений хэлсэн үг 내가라는 말이 세 번이 반복돼요. би гэсэн үг 3 удаа давтагдж байгаа. 아십니까? ойлгож байна уу? 루벤의 말은 아버지 야곱의 마음을 격동을 시켰어요. Энэ Ревбений хэлсэн үг эцгийнхээ сэтгэлийг өөмөрүүлсэн. 아버지 야곱의 마음문을 닫아버렸어요. Эцгийнхээ сэтгэлийн үүдийг хаачихсан. 그래서 결국 뭐라고 얘기했어요? Тэгээд эцэстээ юу гэж хэлж байна? 베냐민 데리고 못 가. Биньяминийг дагуулад 안 явах 돼. боломжгүй.
거절을 했어요. Гэт татгалцсан. 반대로요. Эсрэгээр нь 자, 유다의 말을 좀 주목을 해볼게요. Юдагийн хэлсэн үгийг анхаарай. 43장 43-ийн 8절입니다. 8 дугаар ишлэл. 43장 8절 읽어봅시다. 43-ийн 8-ыг уншийе. Юда эцэг Израиль та энэ хүүг надтай хамт явуулаач. Бид хөдлөе явъя. Тэгвэл бид ч тааж хүүхдүүд маань цөм өгөхгүй амьд үлдэх болно. 자, 유다는 뭐라고 말합니까? Юда юу гэж хэлж байна? 아버지, Аава. 아버지께서 만약 베냐민을 데려갈 수 있도록 허락해 주신다면 Аав та Бинаминийг дагуулж явахаар зөвшөөрвөл 우리 모든 가족이 다 살 수 있어요. бүхий л гэр бүлийнхэн маань амьдрч чаднаа. 유다의 말에서 우리가 몇 가지 생각해 볼 것이 있어요. Юдагийн хэлсэн үгнээс бидний бодох ёстой хэдэн зүйл 첫 байна. 번째, Эхнийх нь 유다는 Юда 시간이 지나서 цаг хугацаа өнгөрөөд 아버지 야곱의 마음이 격동된 마음이 많이 안정된 후에 아버지에게 말을 했어요. аавынх нь тэр үүмэрсэн сэтгэл тайвширсны дараа хэлж байна. 다툼을 피하려면요, Маргаанаас зайлсхийхийн тулд 언제 말해야 될까요? хизээ хэлэх хэрэгтэй вэ? 막 격동돼 있을 때 Ингээл үүмэрсэн байх үед нөө. Үгүй. 마음이 좀 안정된 후에 대화를 하는 거예요. 말을 해야 돼요. Сэтгэл нь доктортой тайвширсныхан дараа хэлэх хэрэгтэй. 이 두 번째 유다는요, За энэ хоёрт Юда 결국은 선택과 결정은 아버지가 해야 됩니다. эцэстээ сонголт шийдвэрийг аав та гаргана. 아버지 결정에 따라서 우리 남은 가족들이 죽고 사는 것이 달려 있어요. Аавын шийдвэрээс хамаарат үлдсэн гэр бүлийнхэн маань амьдрах уу үхгүй гэдэг нь шийдэгдэнэ 그 말을 한 거예요. гэж хэлсэн. 루벤과 다르죠, 그죠? Ревенес өөр байгаа сте. 그리고 Тэгээд 이 유다는 энэ Юда 만약 베냐민을 우리와 함께 보낸다면 хэрвээ Бинаминийг бидэнтэй хамт явуулвал 우리 남은 가족들이 살 수 있어요. үлдсэн гэр бүлийнхэн маань амьдрч чаднаа. 자, 유다의 말은 아버지 야곱의 마음을 움직입니다. Энэ Юдагийн хэлсэн үг эцэг Яаковын сэтгэлийг хөтлөгсөн. 그래. За 그러면 베냐민 데리고 떠나라. Бинаминийг дагуулад яваа. 여러분, 우리가 성도들이 신앙생활함에 있어서 말이 참 중요하다는 거 알아야 돼요. Бид нар итгэлээр амьдрах явцад энэ үг хэл үнэхээр чухал гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그러죠? Тийм биз дээ? 말 때문에 상처받기도 하고 말 때문에 위로받기도 하잖아요. Үгнээс олж шархалтай, үгнээс олж тайтгардаг штэ. 말 한마디 잘못해가지고 작은 문제를 크게 복잡하게 만들기도 하고 Нэг буруу үг хэлснээс олж жижигхэн асуудлыг давиргах тохиолдол байна. 또 한마디 말로 그 문제를 다 해결할 수도 있어요. Бас нэг үг хэлснээр тэр асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой. Тийм биз дээ? 성경에 기록된 또 하나의 사건을 좀 볼게요. Библиэлд бичигдсэн дахиад нэг үйл явдлыг харъя. 이 동일한 상황 속에서 Яг адилхан нөхцөл байдалд 이스라엘의 사사였던 기드온과 입다가 Израилийн шүүгч байсан Гидеон, Ефта 어떻게 말했고 그 결과가 어떻게 나타났는가를 좀 주목을 해볼게요. юу гэж хэлсэн түүний үр дүнг нь яаж гарч ирсэн гэдгийг ажиглаж харъя. 사사기 8장입니다. Шүүгчд 8 байна. 사사기 8장 Шүүгчд 8 1절부터 1-ээс 3절까지 3 хүртэл 274 дугаар удас (8장 1절부터 3절) 읽겠습니다. 8-ын 1-ээс 3 дугаар ишлэгийг уншийе. Тэр цагт Ифраимийн ирчүүд Гидеонд та бидэнд яагаад ийн хандаж Медианчуудын эсрэг тулалдахаар хөдлөхдөө биднийг дуудсангүй вэ гэд түүнийг хатуу зэмлэв. Харин Гидеон тэдэнд та нартай харьцуулахаар миний үйлцэн зүйл юу байх вэ? Абиезрийн усан үзмийн ургацаас Ифраимийн жимсний хаягдлан дээр босов. Бурхан та нарын гарт Медианы ноёд Ореб Зеб нарыг тушаав. Та нартай харьцуулахаар юуг би хийсэн юм бэ хэмээн Гидеоныг өчгөд тэдний уур хилэн намдав. 자, 이 기드온이 목숨을 아끼지 않고 미디안 족속과 싸워서 자기 민족을 구원했어요. Гидеон амь насаа үл хайрлан Медианчуудтай дайцаад өөрийн ард түмний аварсан. 그런데 에브라임 지파 사람들이 뒤늦게 와가지고 Гэтэл Ифраим овгийн хүмүүс хойноос нь ирээд 기드온에게 이렇게 따지는 거예요. Гидеонтэй инхүү 야, заргалтай. 왜 너 나갈 때 전쟁하러 나갈 때 우리 안 불렀어? 어? Чи яагаад дайцахдаа биднийг дуудаагүй юм бэ? 어? 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 이런 상황 속에서요, 기드온의 말은 온유한 대답을 했어요. Ийм нөхцөл байдалд Гидеон дүлгөөн үгийг хэлсэн.
그 결과 Үүний үр дүнд 기드온의 말을 들었던 에브라임 지파 사람들의 마음의 노가 풀리게 됐어요. Гидеоны үгийг сонсон Ифрам мөнгийн хүмүүсийн сэтгэлийн уур хилэн намтсан. 여기서 기드온의 말에 대해서 우리가 좀 생각해 볼 것이 있어요. Гидеоны хэлсэн үнээс бид нар юм бодох зүйл байна. 첫 번째, Эхнийх нь 기드온은 энэ Гидеон 에브라임 지파 사람들의 말을 듣고 격동될 수 있었지만 Ифрам мөнгийн хүмүүсийн хэлсэн үгийг сонсоод бухимдаж болох байсан. 자신의 마음을 잘 절제했다. Гэтэ өөрийн сэтгэлээ сайн захирсан. 두 번째는 Хоёрт нь 기드온은 энэ Гидеон 자신을 낮추고 에브라임 지파 사람들을 높여줬어요. өөрийгөө дорд оруулаад Ифрам мөнгийн хүмүүсийг өргөмжилсөн. 그리고 세 번째는 Тэгээ гуравт нь 기드온은 энэ Гидеон 자신이 싸워야 될 대상과 싸우지 말아야 될 대상을 잘 구분했어요. өөрийн дайтах ёстой хүн, дайтаж болохгүй хүн гэдгийг сайн ялгаж салгасан. 되게 중요한 얘기죠. Энэ үнэхээр чухал байгаа шүү дээ. 이거 중요한 거 좀 알아야 되는데 그죠? Энэ чухал гэдгийг 예, мэдэх 결국 хэрэгтэй. 이 기드온은 동족과의 싸움을 피하게 됐고 Үүний үр дүнд эцэстээ Гидеон үндэстэн хоорондын дайнаас зайлсхийж чадсан. 이스라엘 민족의 원수인 미디안을 진멸하는데 그 힘을 집중할 수가 있었다. Израиль үндэстний дайсан болох Медианыг хүүс тэмтэрэхэд хүчээж гисэн төвлөрүүлж чадсан. 그런데 Гэхдээ 같은 상황 속에서 яг адилхан нөхцөл байдал донд 입다는 다르게 했어요. Ефта өөрөөр үйлдсэн. 사사기 12장 Шүүгчд 12, 사사기 12장 Шүүгчд 12, 1절부터 4절이에요. 1-ээс 4-р эшлэл. 읽어봅시다. Уншия. Дараа нь Ифрамийн эрчүүд дуудагдан цугларч хой зүг рүү гатлан очоод Ефтад чи яагаад өөртөөгөө цуг явхаар биднийг дуудулгүйгээр Аммоны хөвгүүдтэй дайтахаар гатлав. Бид чамайг орон гэртээ чинь хамт галтан шатаан гэжээ. Ефта тэдэнд би болон миний ард түмэн Аммоны хөвгүүдтэй маш ширүүн маргалцсан. Би та нарыг дуудахад та нар намайг тэдний гараас аварсангүй. Намайг аврахгүй болохыг чинь хараад би ам өрсөж Аммоны хөвгүүдийн эсрэг хөдөлсөнд эзэн тэднийг миний гарт өгөв. Юунд та нар энэ өдөр миний эсрэг дайтахаар над руу ирдэг билээ гэж өчөв. Тэгээд Ефта Гилеадын бүх эрсийг цуглуулж Ифрамтэй дайтав. Гилеадчууд тэдэнд та нар бол Ифрамын оргодлууд. Тэгээж Гилеадчууд бид Ифрам болон Манасегийн дунд байдаг босуу гэж хэлээд тэднийг бод цохов. 자, 입다가 목숨을 걸고 암몬 족속과 싸웠어요. Ефтач гэсэн ам өрсөн Аммончуудтэй тулалдсан. 그래서 이스라엘 민족을 구원했어요. Тэгээд Израильчуудыг аварсан. 그런데 또 에브라임 지파 사람들이 또 입다에게 나왔어. Гэтэл Ифрам өвгийн хүмүүс дахин Ефта руу ирж 또 байна. 똑같은 말 하는 거예요. 그죠? Тэгэд яг адилхан үг хэлж. 야, 너 싸우러 갈 때 왜 우리 안 불렀어? Чи тулалдахдаа яагаад биднийг дуудаагүй вэ? 자, 그런데요. Гэхдээ 입다의 입에서 나온 말은 온유한 말이 아니었죠. Ефтагийн амнаас гарсан үг дүлгөөн үг байгаа. 그 결과 Үүний үр дүнд 동족 간의 싸움을 싸우게 됐어요. ижилхэн үндэстэнтэйгээ тулалдсан. 이스라엘 민족이 나눠지게 됐고 이스라엘 민족의 힘은 더욱더 약해지게 됐어요. Израиль үндэстэн хуваагдсан Израильчүүдийн хүч улам илүү сударсан. 자, 우리는 입다가 한 말에서 몇 가지 생각해 볼 수 있어요. Бид Ефтагийн хэлсэн үнээс хэдэн зүйлийг бодож үзэх 첫 번째, хэрэгтэй. Эхнийх нь 입다는 Ефта 에브라임 지파 사람의 말을 듣고 격동이 됐어요. Ифрам хүмүүсийн хэлсэн үгийг сонсоод бухимдсан. 자신의 마음을 통제하지 못했다. Өөрийн сэтгэлээ захирч чадаагүй. 아까 기도는 어땠다? Түрүүн Гидеон яасан бэлээ? 똑같은 말을 들었지만 어떻게 했다? Яг адилхан үгийг сонссон ч гэсэн яасан бэлээ? 격동이 됐지만 자기 마음을 잘 통제했다 그랬잖아요. Бухимдсан ч гэсэн өөрийн сэтгэлээ сайн захирсан. 근데 입다는요? Харин Ефта 충동받았어요. 통제를 못했어. үүнийгээ бухимдаад захирч чадаагүй. 두 번째, Хоёрт нь 입다는 энэ Ефта 에브라임 지파 사람들을 무시하고 자신을 높였어요. Ифрам өвгийн хүмүүсийг үл тоогоод өөрийгөө өргөмжилсөн. 야, 어이. 내가 목숨 걸고 지금 암몬 족속하고 싸워서 이 좀 구원했는데 지금 너희가 뭐라고 지금 나한테 뭐라고 하는 거야? Би ам өрсөн энэ Аммончуудад тулдаад өөрсдийн ард түмний аварч чадах чинь чи хэн болоод надад ингэж хэлж байна вэ? 에브라임 지파 사람들 무시하고 자신을 높였어. Ийхүү Ифрам өвгийн хүмүүсийг үл тоогоод өөрийгөө 세 өргөмжилсөн. 번째, 입다는 Гуравт нь энэ Ефта 자신이 싸워야 될 대상과 싸우지 말아야 할 대상을 구분하지 못했어요. өөрийн тулалдах хүмүүс болон тулалдаж болохгүй хүмүүс гэдгийг сайн ялгаж салгаагүй. 우리 주변에는 Бидний эргэн тойрон 에브라임 지파 사람처럼 우리 마음을 격동시키는 사람들이 있어요. Ифрам өвгийн хүмүүс шиг бидний сэтгэлийг өдөн хатгадаг хүмүүс байна. 있죠? Байгаа шүү дээ. 응? 남편이 될 수도 있고, Тэр нь нөхөр нь ч байж болно. 아내가 될 수도 있고, Эхнэр нь ч байж болно. 자식이 될 수도 있고, Үр хүүхэд нь ч байж болно. 친구가 될 수도 있고. Найз нөхд нь ч байж 맞죠? болно. Тийм биз дээ? 우리 주변에는 늘 에브라임 지파 사람처럼
이렇게 내 마음을 격동하고 싸움을 걸어오는 사람이 있을 수 있다. Бидний эргэн тойронд Ибрахимгийн хүмүүсийг байнга сэтгэлийн маань өдөн хатгаад нэг тэмцээгээд ирдэг хүмүүс. 자, 근데 문제는 뭐냐면 Тэгээ асуудал нь юу вэ гэхээр 에브라임 지파 사람의 문제가 아니고 Ибрахимгийн хүмүүст асуудал байгаа юм биш. 같은 상황 속에서 기드온과 입다가 달랐잖아요. Яг адилхан нөхцөл байдал тунд Гидеон болон Ефта өөр байсан. 그죠? Тийм биз дээ? 한 사람은 싸움 분쟁을 일으켰고 한 사람은 분쟁을 가라앉혔어요. Нэг нь дайныг өдөөсөн, нэг нь дайныг намдаасан. 여러분, Хүмүүсээ. 우리도 신앙생활 마찬가지예요. Бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн ялгаагүй. 구원받은 성도에 입에서 어떤 말이 나와야 될까? Аврагдсан итгэгчийн амнаас ямар үг гарах хэрэгтэй вэ? 성경은 Библи 여러분 성경 읽어보시면 알겠지만 말에 대해서 언어 생활에 대해서 정말 많은 교훈을 말씀해주고 та 있어요. бүхэн Библийг уншаад мэдчихэж байгаа. Үг хэлний талаар маш олонтой үгийг хэлж байгаа. 우리 에베소서 Эфес 4장을 볼게요. 4-өөс харъя. 29절, 4장 29절. 4-ийн 19. 에베소서 4장 29절. 1324 дугаар удас Эфес 4-ийн 19 허리스 29 дугаар ишлэл байна. 읽어봅시다. За 29-ыг уншийе. Амнаас энэ ямар ч ялзарсан үг бүү гарга. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулахад тустай үг хэл. Тэгвэл энэ нь сонсож буй хүнд нэгүсэл өгнө. 또 5장 5-ийн 3절, 4절 읽어볼게요. 3-4-ийг уншийе. Харин ариун хүмүүст үл нийцэх аливаа садар самуун бузар булай явдал шунлан та нарын дунд огт бүү дурдагдаг. Садар самуун яриа мунхаг үгс шалиг наргаан зохимжгүй. Харин оронд нь талархлын үг ярь. 성경은 구원받은 성도가 마땅히 해야 될 말과 하지 말아야 될 말을 분명히 말씀해주고 있어요. Библи аврагдсан итгэгчийн гарцаагүй хэлэх ёстой үг, хэлж болохгүй үгийг тодорхой хэлж байна. 여기 이제 3절 그 4절에 보면 음행이나 더러운 말, 누추함이나 어리석은 말, 희롱하는 말 하지 말라 그랬잖아요. За энэ 5-ын 3-4-өөс харах юм бол садар самуун бузар улай тэгээ шалиг яриа мунхаг үгсийг бүү яриа гэж байна. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도 입에서는 이제 이런 말이 나오지 않도록 조심해야 되겠죠. Аврагдсан итгэгчийн амнаас ийм үг гарахгүй байхаар болгоомжлох хэрэгтэй. 성도 입에서는 감사하는 말이 나와야 되겠죠. 그죠? 이тгэгчийн амнаас талархлын үг гарах хэрэгтэй. 제가 참 아쉬운 게 뭐냐면은 Миний үнэхээр их харамсдаг 우리 зүйл маань 형제 юу вэ? 자매들하고 이렇게 봉사를 같이 한단 말이야. За ингээд анхан дүүстэйгээ хамтдаа үйлчилдэг. 같이 수고했잖아요. Иймгүй хамтдаа хөдөлмөрлөж байгаа шүү дээ. 그러면은 이렇게 말을 해주고 싶거든. 수고했다고. Тийм бол ингээд хөдөлмөрлөө гэж хэлхийг хүсдэг. 아유 고생했어요. 아유 수고했어요라고 말을 За 해주고 их 싶은데 зүтэрлээ, их хөдөлмөрлөө гэж хэлмээр санагддаг. 이게 좀 표현이 좀 몽골 말 표현이 좀 안 되더라고. 어? Тэгэл яг одоо Монгол илэрхийлэл нь сайн болж өгдөггүй. 그게 아쉬워. Энэ жоохон харамсалтай. 같이 땀 흘리고 봉사하고 수고했는데 아유 고생했다고 수고했다고 뭐 고맙다고 이걸 말해주고 싶은데 그런 표현이 좀 없다는 게 참 아쉬워. Хамтдаа одоо хөлсөө туслуулаад хөлмөрсөн үүнд нь талархлаа, баярлалаа гэж хэлхийг хүсдэг ч гэсэн ийм илэрхийл байдгүй учраас жоохон харамсалтай байдаг. 우리가 함께 수고하고 봉사하고 나면 Бид нар хамтдаа хөдөлмөрлөө үйлчилсэний дараа 같이 수고한 것에 대해서 감사를 표현할 줄 알면 참 좋겠다. хамтдаа хөдөлмөрсөнд нь талархаж мэддэг бол үнэхээр сайхан штэ. 성도 입에서는 감사하는 말이 나와야 된다. Итгэгчийн амнаас талархлын үг гарах хэрэгтэй. 용서하는 말이 나와야 된다는 거. Уучлалын үг гарах хэрэгтэй. 위로하는 말, 격려하는 말이 나와야 된다고. Урамшууллын үг гарах хэрэгтэй. 사람을 살리는 말. Хүнийг амьдруулдаг. 그죠? Тийм биз? 우린 이런 말을 할 줄 알아야 된다. Бид нар эдгээр үгсийг хэлж мэддэг байх 시편 хэрэгтэй. Дуулал 141편입니다. 141-р бүлэг байна. 141장 141 3절 3 дугаар ишлэл 714 дугаар удас 141장 3절 같이 읽어볼게요. За 141-ийн 3-ыг хамт уншийе. Аяа эзэн аманд минь манааж тавьж уруулын минь хаалгыг хамгаалаач. 우리 이제 학교에서 많이 공부하잖아요. Сургууль дээр их сурдаг штэ. 그죠? Тийм биз? 뭐 수학도 배우고 저기 뭐 여러 가지 이제 과목을 배우죠. Математик гээл олон төрлийн хичээл үздэг штэ, тийм ээ? 근데 저는 제일 좀 중요한 게 말하는 거 좀 잘 배웠으면 좋겠어요. Тэгэхээр миний хувьд маш чухал зүйл нь энэ үг ярихыг их сураасаа гэж хүсэж байна. 사람들이 평생 배우는데
말하는 거 들어보면 배우지 못한 사람처럼 말하는 경우가 있어요. Хүмүүс насаараа сурдаг гэтэл ярьж байгааг сонсох юм бол нэг сураагүй хүн шиг ярих тохиолдол олон байдаг. 그죠? Тийм биз? 저는 인생을 살면서 Би амьдрангаа 사람이 잘 듣기 위해서는 듣는 훈련도 필요하고 хүн сайн сонсохын тулд сонсох дасгалжуулалт ч гэсэн хэрэгтэй. 또 합당한 말을 하기 위해서는 말하는 훈련도 참 필요하다는 생각을 하게 됐어요. Бас зохистой үг хэлхийн тулд ярих дасгалжуул ч гэсэн үнэхээр чухал гэж бодсон. 여러분, 말하는 거 쉬운 게 아니에요. Хүмүүсээ үг хэл ярина гэдэг чинь тийм амар зүйл. 아무 말이나 한다고 되는 게 아니잖아요. 그걸 юу ч хамаагүй ярьлаа гэд болчих юм биш. 그죠? Тийм биз? 우리가 구원받기 전에는 진짜 아무 말이나 하고 살았어. Бид аврагдахаас өмнө бол юу ч хамаагүй ярьж амьдардаг байсан. 생각 없이 말하고 살았다 할지라도 бодолгүй амьдарч ирсэн ч гэсэн 구원을 받고 나면 аврагдсны дараа 우리는 깊이 생각하고 말할 줄 알아야 бид 된다. гүн гүнзгий бодоод ярьж мэддэг. 혹시 여러분 중에 магадгүй та бүхний дундаас 생각하기 전에 말부터 나오는 분이 있다면, бодхоос өмнө аман төрүүлдэг, хэлэн төрүүлдэг хүн байвал, 그런 실수를 반복하는 분이 있다면 ийм алдаага давтан үйлддэг хүн байвал 이 말씀을 붙잡고 좀 기도해 보시기 바래요. энэ үгнээс зурж агаад нэг залбираад үзээрэй. 여호와여, 내 입 앞에 파수꾼을 세우시고 Аяа эзэн аманд минь манааж тавьж, 내 입술의 문을 지키소서. уруулын минь хаалгыг хамгаалаач. 말하고 나서 아우 이 말 괜히 했다, 후회하지 말. Хэлчгээд хэрэггүй хэлчгээд битгий харамсаарай. 그런 분이 있다면 Ийм хүн байгаа бол 이 말씀 붙잡고 하나님 내 입술을 좀 지켜주세요 라는 그런 기도를 할 필요가 있다. энэ үгнээс зураад бурхан минь миний уруулыг хамгаалаач гэж залбирах хэрэгтэй. 우리가 그리스도인으로서 합당한 말을 할 수 있도록 자기 입을 지켜달라고 정말 기도해야 됩니다. Тэгэхээр бид Христэд итгэж зохистой үг хэлж чадхаар миний уруулыг хамгаалаач гэж залбирах 자, хэрэгтэй. 그렇다면 성도가 Тэгвэл итгэгч 온유하기 위해서 어떻게 되느냐는 거예요. төлгөөн байхын тулд яах ёстой вэ? 말씀과 기도가 바탕이 돼야 돼요. Үг залбирал суур дэвсгэр нь болох хэрэгтэй. 자, 우리가 매일 음식을 먹죠. Бид нар өдөр болгон хоол иддэг үстэй. 이 우리가 먹는 음식의 25%는 이 머리에서 사용돼요. Бид нар хийж байгаа хоол хүнсний 25% нь толгойд хэрэглэгддэг. 생각하고 뭐 어떤- 계산하고 이럴 때 그 에너지가 25%가 음식에 저거- 사용돼요. Эцэн хоол хүнсний 25% нь хэрэглэгддэг. 나머지 75%는 어디로 갈까요? Тэгвэл үлдсэн 75% нь хаашаа явах вэ? 다 뒤로 나갈까요? Бүгд хоошоо гарчих уу? 나머지 75%는 어디 사용될까요? Үлдсэн 20 бишээ 75% нь хаана хэрэглэгдэх вэ? 우리 몸의 체온을 유지하는 데 사용돼요. Бидний биеийн температурыг хадгалахад хэрэглэгддэг. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 무슨 말이냐? Энэ юу гэсэн үг вэ? 내가 온유한 성품을 갖기 위해서는 늘 말씀과 기도를 먹어야 된다는 거예요. Тэгэхээр дүлгөөн зан чанартай байхын тулд үргэлж үг болон залбирлыг идэх хэрэгтэй гэсэн үг. 매일 말씀과 기도로 경건한 생활을 하는 성도가 온유한 성품을 유지할 수가 있는 Өдөр 거예요. бүр үг залбирлаар итгэл сүсгтэй итгэлээр амьдарч байгаа хүн дүлгөөн байж чадна. 우리가 성경을 보면 Бид нар Библиэс харвал 예수님께서 공생의 기간 동안에 Есүс аж амьдралаа өвөлдөх явцдаа 늘 한적한 곳으로 가셔서 기도하신 모습을 볼 수가 있어요. байнга нам гүм чимээгүй газар очиод залбирч байгаа дүр төрхийг харж чадна. 마가복음 1장을 보겠습니다. Марк 1-ээс харъя. 한적한 곳으로 가셔서 기도하신 것을 볼 수 있다. 마가복음 1장 Марк 1 35절부터 39절 35-аас 39 1장 35절부터 39절 Марк 1-ийн 35-аас 39 읽어봅시다. уншия. Үүр шөнөөр тэр босоод гадагш гарч зэлүүд газар очин тэндээ залбирч байв. Симон болон хамт байгсан түүнийг хайж олоод бүгд таныг ирж байна гэхэд Есүс цөмөөрөө зэрэгэлдээх суйрангуудад очицгоё. Би тэндч бас тунхаглах болно. Учир нь би үүний төлөө ирсэн билээ гэж айлдав. Есүс Галил даяа явхдаа синагогуудад нь очиж тунхаглан чөтгөрүүдийг зайлуулж байлаа. 35절에 보면 35-аас харвал 예수님께서 일어나서 한적한 곳으로 가서 기도하셨다고 돼 있잖아요. Есүс тэр газар босоод гадагш зэлүүд газар очион залбирсан гэж байна. 그죠? Тэгж байгаад 예수님께서 바쁜 생활 중에도 한적한 곳으로 가신 이유는 뭐예요? Есүс завгүй байсан ч гэсэн хүнгүй зэлүүд газар очисон шалтгаан нь юу вэ? 기도하기 위해서다. Залбирахын тулд. 그죠? Тийм биз? 그와 같이 Үүнтэй адилхан 성도가 매일의 삶 속에서 하나님 말씀을 묵상하고 기도해야지만 итгэж бүр өдөр бүгний амьдралдаа Бурхны үнээс тунгаан бодоод залбирч байж л 온유함을 가질 수 있다. 온유한 성품을 가질 수 있다. дүлгөөн зан чанарыг олж авч чадна. 우리가 매일 말씀 묵상하고 기도하는 것이 평소에는 안 나타날 수 있어요.
бид өдөр болгон Библийг уншиж тунгаан бодож залбирч байгаа нь энгийн өдрүүдэд гарч ирэхгүй байж магадгүй. 다시 말씀드릴게요. За дахиад 우리가 бид нар 매일 기도하고 말씀 묵상하는 것이 평소의 삶 속에서는 안 나타날 수 있어. өдөр болгон залбирч тунгаан бодож байгаа нь энгийн өдрүүдэд амьдрал донд маань гарч ирэхгүй байж болно. 그런데 Гэхдээ 정말 중요한 결정과 선택의 순간에 진짜 그게 나타나게 돼 있어. яг үнэхээр чухал сонголт шийдвэрийн мөчөд тэр нь гарч ирдэг байна. 중요한 선택과 결정의 순간에 평소에 말씀을 묵상하고 기도하는 성도와 그렇지 않은 성도가 다르다. Чухал сонголт шийдвэрийн мөчөд яг залбирч Библийг уншиж байгаа итгэгч болоод тэхгүй байгаа итгэгч нар өөр байна. 예수님은 십자가를 앞에 두고 겟세마네 동산에서 기도하셨죠? Есүс загварын үхлийн өмнө Гетсеман цэцэрлэгт очиод залбирсан. 그죠? Тийм биз дээ? 예수님께서 겟세마네 동산에서 기도하시는 동안에 베드로하고 제자들은 뭐 했죠? Есүс Гетсеман цэцэрлэгт залбирч байгаа хугацаанд Петр болон бусад чавнар нь юу хийжсэн бэлээ? 잤어요. Унтжсэн. 그죠? Тийм биз? 뭐 잤을 거예요. 그죠? Ингэж унтсан байх тийм 예수님이 ээ. 3번이나 깨웠어. Есүс 야, 3 таас ирээд 베드로야 좀 일어나라. Петр одоо босолтоо. 좀 기도 좀 해라. Чи залбир. 알았어요. За 주님 ойлгоо. 가시니까 또 자. Эзэн явсан чи дараа нь унт. 주님 또 아주 또 깨웠어. 야, Эзэн дахиж ирээс 기도 좀 ирээс. 해. Өө одоо залбир л та. 예수님이 기도하시는 동안에 Есүс залбирж байгаа хугацаанд 베드로와 제자들은 계속 잤어요. Петр болон бусад чавнар нь бүгд унтж 자, байсан. 보세요. Хараарай. 예수님께서 유대인들에게 붙잡히실 때에 Есүс 유대чүүдэд баригдах үед 예수님의 반응과 베드로의 반응, 행동이 전혀 달랐어요. Есүсийн хариу үйлдэл, Петрийн хариу үйлдэл нь өөр байсан. 요한복음 18장 볼게요. Иохан 18-аас харъя. 요한복음 18장 Иохан 18, 10절부터 11절. 11 байна. 1223 дугаар удаас 10절부터 11절. 10-11 읽어봅시다. уншия. Симон Петр илдээ суглаад тэргүүн тахилжийн зарцын баруун чихийг тас цавчжээ. Тэр зарцын нэрийг Малах гэдэг байв. Тэгтэл Есүс Петрт илдээ хувинд нь хий. Эцгийн надад өгсөн аягнаас би уухгүй гэж үү гэв. 예수님께서 유대인들에게 붙잡히실 때에 Есүс 유대чүүдэд баригдах үед 베드로는 자신이 갖고 있던 검을 빼서 막 휘둘렀죠. 그죠? Есүс биш Петр өөртөө байсан сэлмээ далаагаад эргүүлсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 인간적으로 봤을 때 베드로의 행동은 되게 용기 있는 것처럼 보였어요. Хүний зүгээс харахад Петрийн үйлдэл үнэхээр эр зоригтой үйлдэл байсан. 하지만 Гэвч 사실은 전혀 믿음이 없는 행동이었죠. үнэн дээр огт итгэлгүй үйлдэл байсан. 맞죠? Тийм биз дээ? 맞아요? Зөв үү? 근데 예수님 어떻게 행동하셨죠? Харин Есүс хэрхэн үйлдсэн бэ? 예수님, 내가 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 않겠느냐? Есүс эцгийн надад өгсөн аягнаас би уухгүй байх гэж юу? 묵묵히 유대인들에게 붙잡히셨어요. Чимээгүй 유대чүүдэд баригдсан. 인간적으로 봤을 때 너무 연약하고 힘이 없는 모습처럼 Хүний 보이는데 зүгээс харах юм бол дэндүү сул дорой хүчгүй байр байдал харагдаж байна. 사실은 예수님의 행동은 결단의 결과로 나온 거예요. Гэвч Есүсийн үйлдэл нь шийдвэрийн үр дүнд гарч байна. 예수님 마음을 결단했잖아요. Есүс сэтгэлдээ шийдсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 자, 아까 말씀드렸어요. Түрүүн хэлсэн. 우리가 Бид нар 평소에 말씀 읽고 기도하는 거 평소에는 그 잘 안 드러날 수 있어요. энгийн үеүүдэд үгээ уншаа залбирч байгаа энгийн өдрүүдэд гарч ирэхгүй байж болно. 그러나 Гэвч 정말 중요한 결정과 선택의 순간에 үнэхээр чухал сонголт шийдвэрийн мөчөд 매일 경건의 시간을 갖는 성도와 그렇지 않은 성도는 차이가 나게 돼 있다. өдөр бүр итгэл сүсэгтэй амьдарч байгаа итгэгч болон тэхгүй байгаа итгэгчийн ялгаа гарч ирнэ. 아시겠어요? Ойлгосноо? 별로 반응이 별로 안 좋네, 그죠? За хариу үйлдэл нь таагүй 자, байна тийм ээ. 자, 마지막으로 하나님께서 온유한 자에게 주시는 축복이 뭔지를 잠깐 말씀드리고 마칠게요. За төгсгөлд нь бурхан дүлгэн хүнд өгдөг нэгүсэл нь юу вэ? Ерөөл нь юу вэ гэдгийг товчхон хэлээд 온유한 дуусна. 자는 말씀을 깨닫게 돼 있어요. Дүлгэн хүн үгийг ухаардаг. 시편 25장 Дуулал 25, 시편 25장 дуулал 25, 9절이에요. 9-р эшлэл. Зургаан 126 дугаар удас 25장 9절 25-ийн 9. 같이 읽어보죠. За хамт уншия. Тэрээр даруй хүнийг шударгаар удирдах тэдэнд замаа сургадаг. 자, 하나님은 온유한 자에게 그 도를 깨닫게 하신다. Энэ даруй хүн гэн дүлгэн хүнийг хэлж байгаа. Бурхан дүлгэн хүнд шударгаар удирдах замаа сургадаг гэж байна. 온유한 자에게 하나님 말씀을 깨닫게 하신다. Бурхан дүлгэн хүнд өөрийн үгээ ухааруулдаг.
당연한 말이지만 교만한 사람의 마음에는 하나님 말씀이 안 깨달아져요. ойлгомжтой гэсэн бардан хүний сэтгэл бурхны үг ухаарагдахгүй. 하나님은 온유한 자에게 하나님 말씀을 깨닫게 하셔요. Бурхан дүлгэн хүнд өөрийн үгээ ухааруулдаг. 하나님 그래서 온유한 성도는 하나님의 말씀을 하나님의 뜻을 올바르게 분별하게 되고 Тиймээс дүлгэн хүн бурхны хүслийг зөвөр ухаардаг. 하나님의 뜻 가운데 살아갈 수 있는 힘과 지혜를 얻게 된다. Тэгээд бурхны хүслийн дагуу амьдрах мэрэгэн ухаан хүчийг олж авдаг. 또 하나 дахиад нэг нь 온유한 성도는요 дүлгэн хүн 신앙생활 중에도 평안을 얻게 되고 итгэлийн амьдралдаа ч гэсэн амар амгалан олж авдаг. 오늘 주님 앞에서도 큰 상급을 얻게 됩니다. Хожим эзний өмнө очиход ч гэсэн агуу шагналыг 시편 37편 дуулал 37 11절 11-р эшлэл. 시편 37장 11절 Дуулал 37-гийн 11 읽어봅시다. За уншия. Харин даруй нэгэн газар нутгийг өглөж дүүрэн амар амгаланд умбон. 자, 온유한 자가 땅을 차지한다는 말이 무슨 За 뜻일까요? энэ даруй гэж байгаа нь дүлгэн хүнийг хэлж байгаа. Дүлгэн хүн газар нутгийг өвлнө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 많은 영광과 상급을 얻게 된다 그런 뜻이에요. Олон алдар суу шагналыг олж авна гэсэн үг. 그리고 Тэгээд 풍부한 화평으로 즐긴다. дүүрэн амар амгаланд умбна гэж байна. 신앙생활을 하는 가운데 이 땅에서 신앙생활을 하는 가운데서도 Энэ газар дээр итгэлээр амьдарч байгаа хугацаанд ч гэсэн 주님이 주시는 마음에 큰 평안을 얻게 된다 그런 뜻이에요. эзний өгч байгаа сэтгэлийн агуу амар амгалан олж авна гэсэн үг. 온유한 성도의 마음은 좋은 밭과 같은 거예요. Дүлгэн итгэгчийн сэтгэл бол сайн хөрстэй адилхан. 그래서 30배, 60배, 100배 열매를 맺게 된다고 성경은 약속해주고 있어요. 30, 60, 100 дахин үр жимсээ ургуулна гэж Библи амлаж байна. 자, 이제 오늘 너희 속에 그리스도의 형상을 이루라는 제목으로 이제 말씀을 또 드렸는데 Өнөөдөр та нарын дотор Христ үрээ олдол гэсэн сэдвэр үгээс хэллээ. 성도 안에 이루어진 믿음과 그리스도의 성품은 너무나 중요한 거예요. Итгэгчийн дотор биелж байгаа итгэл болон Христийн зан чанар үнэхээр чухал. 우리가 복음의 증인으로서 그리스도의 증인으로서 살기 위해서는 Бид сайн мэдээний гэрчээр Христийн гэрчээр амьдрахын тулд 먼저 우리 안에 확실한 믿음도 이루어져야 될 뿐만 아니라 эхлээд бидний дотор баттай итгэл биелээ зогсохгүй. 또한 우리 안에 Бас бидний дотор 주님의 성품이 이루어져야 돼. эзний зан чанар биелэх хэрэгтэй. 그래야 되겠죠. Тийм биз дээ? 네? 그래서 우리 구원받은 식구들 신앙생활 속에 주님의 성품을 알아가고 닮아가기를 좀 노력을 하시기를 바랍니다. Тиймээс аврагдсан итгэгч нар итгэлийн амьдрал дундаа ч гэсэн эзний зан чанарыг дуурайхын тулд хичээж амьдраасай гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн бурхан минь талархлаа. 또 우리에게 주님의 성품을 알아가고 닮아갈 수 있도록 우리 삶을 인도해 주시는 것도 감사드립니다. Мөн бидэнд эзэн таны зан чанарыг дуурайж сурч мэдэх боломжийг өгч байгаа талархаж байна. 우리가 이 땅에서 그리스도의 증인으로 살고 있는 줄 압니다. Бид энэ газар дээр Христийн гэрчээр амьдарч байгаа байлээ. 주님의 말씀으로 은혜로 우리 마음을 더욱더 온전케 다스려 주시고 Эзэн та өөрийн үг нэгүслэр бидний сэтгэлийг ч гэсэн бүрэн дүүрэн захирч 주님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 힘과 지혜를 허락해 주옵소서. эзний хүсэл дотор амьдарч чадхаар хүч болон мэрэгүү ухааныг өгөөрэй. 주님 다시 오시는 그날 모든 구원받은 성도들이 Эзэн таныг дахин ирэх өдөр хүртэл бүхий л аврагдсан итгэгч нар 더욱더 성장하고 변화된 모습으로 주님 앞에 설 수 있도록 도와주옵소서. улам илүү өсөж өөрчлөгдсөн дүр төрхөөр эзэн таны өмнө зогсож чадгаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 191장 하겠습니다. Магтаалын дууны 191 байна.